صحي تاريخ زشلما راق فتحي ددبيت الشما صحي زيت عربة كل شعن قهو راي سمت كالميديا ددبيت النهو مسرتا حاجرة تقراي زرقاقت بأن مسرتا تكالات دعنبر أما عدينا بالنرئين نعد هاجة تكالات هنا هاي تكالنا نحكز زعامة وراي سلازي ددبيت كتعنبرن كتعبين شرحي ثلاثنا كتسلمتن ددبيت نحجز أبلا ددبيت نقول ددبيت ميديانا لسان حزبنا ددبيت تيفي بعود كخمت زعامة وراي ددبيت ميديانا ميديا حزب تقراي ددبيت ميديا حزب تقراي ددبيت ميديا حزب تقراي نايلم زبن فاسيكا زقرم درب دستا اتوانو قويتانا مدحانينا يسوس كريستوس تنسألو ناي تنسعيو دعمت اتخالاي وحسري لستيت او حمش تور حفظي وصيحمو سايتن داخدانا مهرت صنحو بأخلكم حاقوس زي غريم رايوو تنعاد حاون سليتو تبع العسر تدبري كالي اوهبتو فاسيكا وننهنام اب حد سير جيزيس تجمرم اب عين بوتا افتامو اتختمان دا سلاسة شرا حمد مسيلونا مقعات مسجمرنايو بتحتي حد إنزخون خوب حسانيحهم جنوا حسن تاي عقتنا زوز أنا مسوس أنا لما خمزي لتفنسيحو حزم ما خيدو ساليتو عما وصيو عبز بصيحهم نسلس عدي سنسلاسه جنا خالي ساربرايز الله كاو حسري لستيت نمغل حويسو أبستفلاليو ختماتات تقراي زقر معين بوتاتات ونينو ناب سرحي أتلو أمبرنا يدرب حقو سود أمت سرحنا انت أمانتنا نريو سبي الشام يلو زي قزاهم قزوبة خيملة وحسري لستيت روحو سبعال تنسعين سلام تعني هبلي كبرات بيت سب ددبيت ميديا كمون تخاتلتي مدب كواخم نواخم ببزل لهم معدي ساعات قطاطرا سلام تكونوا لنا منه ددبيت ميديا بس ساعات زين نقربو مدب كواخم نواخم ينحزنا قريبنا زلنا سنه صنيحكم مدلواتنا تكافلوا نخالطون كتكافلوا شير لايك سبسكرايب تقبروا محبراو ميديا تكتاتلنا اب تلفزيون تكتاتلنا خع مهرتكم تكالكم كتفالطوا بددبيت تلفزيون بزي قطامنا صوعنا نفتو فلاماي مدب كنوسركم هنا قدمي جن قدم إلو استخاتاتلكم ومفالتي فلاي عوض زلهم انت يتودع مالت دارجانا بمودة إخدر جزا كنا انت يتودس اتو مدب تودي له زجوز سوات يوزح له سلازي بتعمي والسنت زغنو عدلات انت يملتهم كتجوز أخت كل لكم نحنا خنا نراقبكم هنا تمالي توصل سوات الرقيم هنا كالوت ون أب زخون يكون كفال عالم زلهم بتعمي أمون بزخونة من قدي مستوم حالفتنا يتتكال الرقيبنا ناي جزا ونن تخطكونو بنالوا شونا وش تعدي بيتسب زلوهم نعقهم بستوسنا ملكعو ونن تجزا خونو نخت حجزوهم كدقفوهم تراليو من قد دبيت غيركم نابو حس تراخيبكم تعم أمون بزخونة من قدي لبخم وديكم بدنبي اتجزء وتكال يخون تجزء وجزاء يخون تن حسك حز تودي انزل له جزاوتي ناب كله انت يتبات حنا هالله جنا عدلكم كت تقوم لخد كل لكم زول امنه لني وحس تجراي كوين خمس غسل من متر تراي باللين عليه حدث فتنتهم نريو لنا كلاي تو فتيرهم مزلو عدلون نريو لنا تعدل باي ذا واي اب عدي مس بانكي كتحزهم غوليا وصاهلو او اشتعدهلو كل تجراواي ونان جزا نخون وحس ريل استيت بزي منم ترتر نايزيو سناي تكبار زيو وبعلو انا خوين خمس خيد اي تراترني بفلاي وصا زلهم منبريهم ولا يغون كيدكم تعرفلو بيتسبكم زعرفلو كتراخو اندحر كوينكم غنا انت يتودع ابزناي مجمريا عدل تتقمت خدكون تقول لكم زول امنه لني استطعملو نوانا مدبنا خنملس كلنا لومي
تمال زحلفنا يو عبية أجندة نير عفار حزون من سي عفار مخادي قوارتن نيرترا يتمم الله نافتو أمرارحا العلوي أمرارحا عفار زنبره مو እቶም ዓፋር ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ዓፋር ዝረኽቦ ዘሎ መከራ ብጣዕሚ ኣተሓሳሲብዎ መናእሰይ ሒዙ ንኤርትራ ዝኸደ ዓብይ ኣመራርሓ ናይ ዓፋር ቀደም እውን ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ትግራይ ናይ ጉግ መመራርሓ ኮይኑ ዝቃለስ ዝነበረ ውትድርና ዝፈልጥ ፖለቲካ እውን ዝፈልጥ እዩ እቲ ወዲ ቀደም ኢልና እውን ትማልን ብቕል ትማልን ሕሊፍናዮ ኢና ስለዚ ነዚ ተኸቲሎም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ማለት እዩ ናይ ዓፋር መናእሰይ ለዚ ሕጂ እውን እቲ ምኻደ የቋረፀን ናይ ዓፋር ፌደራሊስት ሓይልታት እውን ናብዚ ይሕወስ ኣለዉ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ፖለቲከኛታት ኩሎም እቲ ሕዚ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ኣተሓሳሲብዎም ናብ ፌደራል ሪፖርት ከም ዝገበሩ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ዓፋር ተጠቂሙ ዓፋር ዓውዲ ፃሕሊ ገይሩ ናይቲ ኩናት ማእኸል ገይሩ ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ክረጋግፅ ይኸይድ ስለ ዘሎ ትማሊ ኣኼባ ተገይሩ ናይ ትማሊ ኣኼባ ኣብ ዓፋር ኣብ ሰመራ ዝተገበረ ኣኼባ ናይ ሰራዊት ኣዘዝቲ እዮም ነይሮም እዚዩ ንትግራይ እውን ንካሊእ ይምልከተኒ ዝብል ኣካል እውን ብደንቢ ዝጠቅም ሓበሬታ እየ ሕዚ ከቕርበልኩም ኣብ ዓፋር ዝተገበረ ኣኼባ ናይ ትማሊ ኣማኻሪ ናይ ብርሃኑ ጁላ ዝተረኸበሉ ጀነራላት ናይቲ ከባቢ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝተረኸብሉ ናይ ዓፋር ፀጥታ ሓይሊ ኩሎም ኣመራርሓ ዝበሃሉ ናይ ዓፋር ፀጥታ ሓይሊ ዝተረኸብሉ ናይ ትኽልል ካቢኔ እውን ኣብ ዝተረኸበሉ እዮም ዘተ ገይሮም እዚ ብወሳንነቱ ብዛዕባ ኩናት እዩ ነይሩ መዓዝ ይጀመር ከመይ ይጀመር ከመይ ገርና ንመን ሒዝና ንጀምሮ እንታይ ዓይነት ተፃብኦ ክመፀና እዩ ዝብል እዩ ብርግፅ ኣብ ፌደራል ዝተዘራረብሉ ዓፋር ዝመርሑ ዘለዉ እሞ ፀረ ህዝቦም ዝኸዱ ዘለዉ ፀረ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝኸዱ ዘለዉ ፀረ ጎረባብቶም እውን ዝኸዱ ዘለዉ ሓይልታት እውን ተሳተፍሉ እዩ ሳቶም እውን ብደንቢ ዝደልይዎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ሰመራ ኣብቱ ኩሉ ግዜ ዝእከብሉ ኩሪፍቱ ዝበሃል ዝነበረ ሆቴል ናይ ቅድሚ ሕዚ ግን ናብ ዓሰብ ሆቴል ዝብል ተቐይሩ ዘሎ ኣብኡ እዮም ተኣኪቦም ናይ ቀደም ኩሪፍቱ ሆቴል ናብ ዓሰብ ሆቴል ክቕይርዎ ከለዉ ትርጉም ኣለዎ ባዕሉ ባይዘወይ ዓሰብ ሆቴል ዓሰብ ክንረኽቦ ኢና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዓሰብ ናብ ኢድና ክንእትዎ ኢና ዝብል ፌደራል መንግስቲ ንሱ ዝእዝዞም ናቱ መጫፈርቲ ኮይኖም ናቱ መንጨብጨብቲ ኮይኖም ዝኸዱ ዘለዉ ናይ ገዳ ከመሎ ቤተሰብ ሓውን ወዱን እዮም ኣውን ዝገብርዎ እስካዕ ሕዝቢ ዘለኒ መረዳእታ ለዚኦም ከምኡ ኢሎም ክቕይርዎ ከለዉ ዓሰብ ናይ ዓዲ ሃገር እዩ ናይ ዓፋር ኣይኮነን ንሶም ግን ናይ ዓፋር ኢሎም ስለ ዝሓስብዎ ዓሰብ ሆቴል ኢሎም ቀይሮም ኣለዉ ትርጉም ኣለዎ ምስ ድልየት ናይቲ ሃገር ዝኸይድ ትርጉም ኣለዎ ማለት ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን እቲ ኣኼባ ኣብዚ ዝተሳተፉ ቶም ናይ ትግራይ ከምዚ መሊቑና ኸድና ዶ ሃደምና ዶ ዝብሉ ንዕኦም ንመርሕ ኣለና ዝብሉ ኩሪፍቱ ዘለዉ እውን ተሳቲፎም እዮም ኩናት ምዃኑ በዚኦም ትርድእዎ ኣብ ዓፋር ተኣኪቦም ዘለዉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ይምፁ ናይ ዓፋር ሃገራዊ ኮንግረስ ተወከልቲ ይኹኑ ቶም ናይ ትግራይ ኣብርሃም ኣኪብዎም ዝበልናዮም ዝሓለፈ ናታቶም መራሕቲ ኢና ዝብሉ ይኹኑ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ብርሃኑ ጁላ ኣማኻሪ ጀነራላት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኣዘዝቲ ናይ ዓፋር ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ፖሊስን ናይ ፍሉይ ሓይልን ናይ ትኽልል ካቢኔ እውን ኣብ ዝተረኸብሉ ምክያዱ ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም ብኡ ገይሩ ክኽፈት ዝኽእል ንኤርትራ ክኽፈት ዝኽእል ጦርነት ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ እስካዕ ሎማዓንቲ ንዛረበሎም ዝነበርና ኩሎም ተሳተፍሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ለዚ ናይ ጦርነት ምድላው ይግበር ኣሎ ብዓፋር እዚዩ ከምዚ ክንብል ከለና ሓደ ሓደ ሰባት ናይ ጦርነት ድልየት ዘለና መሲሉ ይረኣዮም ኣነ ትግራዋይ እየ ትካል እዚ ናይ ትግራይ ትካል እዩ ህዝቢ ትግራይ ጦርነት ዝፈልጥ ግን ሰላም ዘቕድም ህዝቢ እዩ ናይ ሰላም ጥቕሚ ዝፈልጥ ናይ ጦርነት ዳሜጅ እውን ብደንቢ ዝርዳእ ህዝቢ እዩ ንኸምኡ ኢና ንሕና ጦርነት ደሊናየ ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ግን ፅቡቕ ምድላው ክግበረሉ ምድላው እንተሃልዩ ጦርነት ስለ ዘትርፍ ምድላው እንተሃልዩ ጦርነት እንተመፅኡን ብሓፂር ስለ ዝዓፁ ነዚ ኢና ንዛረቦ ዘለና እቲ ምድላው ይግበረሎ ቀኒናሉ ኢና ዝመፃ ዘለዋ ታንክታትን ድሮናትን ዝስራሕ ዘሎ ናይ ድሮን ስቴሽን እዚኣቶም ብምልኦም ብደንቢ ጌርና ዘቕረብናዮ ስለ ዝኾነ
ሓድሽ ኣይኮነን ኣብዚ ከባቢ እዚ ግን ሓያል ምድላው ይግበረሎ ዝብል ብደንብ ገይሩ ክርኢ ዝኽእል እቲ ሕዚ ዝበልኩም ተገይሩሎ ነዚ ተወሳኺ ዝኸውን ነቶም ትማሊ ዘቕረብናዮም መረዳእታታት ተመሊስኩም ናይ ትማሊ ረኣይዎ ኢኹም ፕሊስ ነቶም ትማሊ ዘቕረብናዮም እውን ብደንቢ ሶሊዲፋይ ዝገብር ከዓ እንታይ ተገይሩ ኣብ ታንጋየ ዝበሃል ከባቢ ዝሰልጠኑ ናይ ዓፋር መናእሰይ ናብ ሰመራ መፅኦም ኣለዉ ሓደሽቲ ምልምላት ኢትዮጵያ ሓደሽቲ ምልምላት 120 ኮብራ እያ ፅዒና ኣምፅያ ንዓፋር 120 ጥራሕ ፅዒና ኣምፅያ ጥራሕ ተይኮነ 40 መኻይን ታንክታት ዝፀዓና ካብ ጅቡቲ ናብ ቦርደር መፅየን እየን ኣብኡ ሓዲረን ትማልኣትየን እየን ንዓፋር ታንክታት ኣትየን ኣለዋ ድሮን ስቴሽን ይስራሕ ኣሎ ኣብ ሰመራን ኣብ ኤርፖርትን ኣብ ጥቃ ኤርፖርት ኣብ ፊት ንፊት ናይ ኤርፖርት ኣብ ድሕሪ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ናይ መከላከያ ቤዝ ካምፕ ኣብኡ ይስራሕ ኣሎ እዚኦም ኢልና ነዚኦም ተወሳኺ ናይ ዓፋር ህዝቢ ክርድኦን ክቃወሞን ዘለዎ ናይ ዓፋር መንግስቲ እየ ዝብል ዘሎ ናይ ፌደራል ተላኣኽ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ከዓ የሰልጥንን መናእሰይ ናብ ዘይኮነ ይእቱን ስለ ዘሎ ዓፋር ክቃወሞ ዘለዎ እንታይ እዩ ካብ ታንጋየ ናብ ሰመራ ዝኣተው ትማሊ ሓደሽቲ ሰልጠንቲ መፅኦም ኣለዉ እዚዩ ብልቢ ክርአ ክእል ኣለዎ ህዝቢ ዓፋር ናብ 1.5 ሚልዮን ከባቢ ካብ 1.5 እስካብ 2 ሚልዮን ከባቢ እንተኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሴንሰስ ብዝተገበረ ቆፀራ እኳ ፕሮጀክት እንተገይርና እቲ ህዝቢ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ትግራይ ጦርነት ባዕሎም ዝወድእዎ ኣብ ምስ ዒሳ ዘበኣስሉ ዘዋግእዎም ከባቢ ዝወድእዎ ብጥሜት ዝውዳእ ዘሎ ስደድ ዘሎ የለን ኢልና ዲናይ ጌርና እንተንኸድ እኳስ ፕሮጀክት እንተገይርና ዮ 2 ሚልዮን ይኾን 2 ሚልዮን ህዝቢ ምናልባሽ እውን 2 ሚልዮን ዘይመልእ ህዝቢ መናእሰይኡ ናብ ጦርነት ይትውሉ ኣለዉ ካብኡን ላዕሊ ሓደጋ ዝኸውን ግን ዓፋር ኣብታ ሕዚ ትግበር ዓውዲ ፃሕሊ እያ ክትኮን ኤርትራ እውን ኣብ ኤርትራ ክኸውን ኣይደልዮ እንተኮይና ዓያሾ ኣይኮኑን ናይ ጦርነት ጠቢባን ኣለዉ ናይ ጦርነት ክኢላታት ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ንትግራይ ንብሎ ሓደ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ እውን እኒው ኣብ መሬቶም ንዓሰብ ደሊኻ ብኡ ስለ ዝኸድካ ግንባር ቡሬን ካሊእን ስለ ዝሓትካ ታንክታት ስለ ዝተኻሰ ኢሎም ክርኢኻ ይኹን ስለዝታ ኩናት ትኸውን ኣበያ ኣብ ሜዳ ዓፋር እያ ትኸውን ናብ ጦርነት ኣትዩ ዝቕቀል ጥራሕ እንተይኮነ ብኮላተራል እኳ ለባማት ኮይኖም ዳመጅ ይበፅሕን ህዝቢ የጥቅዑን እኳ እንተተባሂሉ ብኮላተራል ጥራሕ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ክንደይ ሉዝ ክገብር ከም ዝኽእል ሕሰብዎ ዓፋር በደንብ ማሰብ ይኖርባቸዋል አሁን እየሄደ ያለው ዓፋር የጦርነት አውድማ አድርገው ማውደም ፍላጎታቸው አድርገው እና ዓፋር የወሎ ነው ዓፋር የአማራ ነው ዓፋር የኦሮሞ ነው ተብሎ ዓፋርን እንዳልነበር ለማድረግ እየተካሄደ እንዳለ ማሰብ ይኖርባቸዋል ነው ይህን ማሰብ ይኖርባቸዋል የዓፋር ሀገራዊ ኮንግረስ የሚባል ያመጣቸው ሰራዊት የኢትዮጵያ ሰራዊት ከትግራይ እየሸወዱ እያታለሉ እየወሰዷቸው ያለው እነዚህ ቢሰበሰቡ ሌላም ቢመጣ ከኤርትራ ሰራዊት ጋር የሚያደርገውን ጦርነት ኤርትራ ላይ አይደለም የሚሆነው በእርግጠኝነት ዓፋር ላይ ነው የሚያደርጉት የዓፋር ህዝብ ለማጥፋት ሆን ተብሎ እየተሰራ ነው እኔ ዓፋር እንደዚህ እየተደረገ ነው ምናምን ብሎ ፕሮፓጋንዳ ለመንዛት አይደለም በዓፋር ህዝብ ላይ ያለኝ መልከታ በደንብ ታውቁታላችሁ ዓፋር እንደ ህዝብ ዓፋር ያለ ትግራይ ትግራይ ያለ ዓፋር መኖር አይችልም አሁንም ቢሆን እነዚህ ዓፋርን ለማጥፋት እያሰሩ ያሉ ሰዎች ዓፋርን ሳያጠፉ በደንብ ማሰብ ይኖርባቸዋል ከትግራይ ህዝብ ጋር አንድ ላይ ቆማችሁ እዛ ላይ ያሉት የጦርነት አውድማ ለማድረግ ዓፋር የጦርነት አውድማ ለማድረግ እየሄዱበት ያለው መንገድ ማስወገድ መከላከል ገና ጦርነቱ ሳይጀመር እንደዚህ ማድረግ መቻል አለባቸው የዓፋር ወጣቶች እየተመሙ ነው ወደ ኤርትራ ይሆድሉ ሰምኩም መጽዮም ኤርትራ ባዕሉ ጥራውን አይኮነን ኩዋጋአኩም ዓፋርቶ ትሒዝ ይኹዋጋ ናይ ቀይ ባህር ዓፋር ናይ ካሊ ዓፋር ተዋሂል በዚ ስለዝተኣከበ
ናይ ዓፋር ህዝቢ እውን ይኸይድ ስለ ዘሎም ኤርትራ ኮይኑ ክመፀኩም እዩ ዓፋር እንተይጠፍአት ምጥንቃቅ ዓፋር እንተይጠፍአት መፍትሒ ምግባር አድላይ እዩ እኔ እየተናገርኩ ነው ምናልባት የዓፋር ህዝብ ነው ብዬ ስለማምን ገና ህዝቡ ሳይጠፋ የጦርነት አውድማ ሳትሆን ዓፋር ይሄ መፍታት ይኖርባቸዋል መፍትሄው አንድና አንድ ብቻ ነው ዓፋር ሰፍሮ ያለው ሰራዊት ይውጣልን ማለት ነው አንደኛው ከየትም ይምጣ ከየት ዓፋር የሽፍቶች መኖሪያ አይደለችም የሰራዊት ካምፕ አይደለችም የልባም ህዝብ ሰርቶ የሚያድር ሰርቶ የሚበላ የማይሰርቅ የማያጭበረብር ታሪክ ያለው ልዩ ታሪክ ያለው ህዝብ የሚኖርባት ሀገር ናትና ሳጠፋ ማዳን ይኖርባቸዋል የዓፋር የሀገር ሽማግሌዎች ይህንን አድርጉ ነው ስለዚህ ኣብ ዓፋር ትማልውን ኢለየ ኣብ መጋለ ኣብ በራሕለ ኣብ ኢሪብቲ ኣብዚ ዘለው 5-6 ዝኾኑ ኩራምሕሽ ኩታራታት ናይ ትግራይ እውን ከምታ ናይ ዓፋር ቦታት ተዛሪብና ክነዘራርቦም ከለና ንትግራይ ትወግዕ ዕሾኽ ኣብዚ ክትፈረይ ትኽእልን ዝበልዋ ሕጂ ነባርርዎም ናይ ጌታቸው ልኡኻት ትግራይ ኣፍሪሱ ስለ ዘይወድኣ ኣማኻሪ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ተመሊሱ መፅኡ ፀኒሑ እውን ኣለኒ መረዳእታ ተመሊሱ መፅኡ ትግራይ ንምጥፋእ ዝኸደ ዘሎ ንትግራይ ዝወግዕ ዕሾኽ ማለት ከምቲ ዝበልኩሞ እዚ ኣብ ቶም ታሕተወት ኣመራርሓ ዝብልዋቶም ተራ ዝብልዎም ይንከራተት ዝብልዎም ኣብ ዓላ ከባቢ ኣለዉ ቲዲኤፍ ስራሕካ ክትሰርሕ ትኽእል እዚኦም ብምእላይ ብምምሃር ኣብ ዓላ ኣለዉ ቶም ካልኦት ኣብተን ጠቐስክወን ኣብ በራሕለ ኣብ መጋለ ኣብ ኢሪብት ኣለዉ ኣብ ኣውራ ከባቢ ድፋዕ ካምፕ ይኽፈተሎም ኣሎ ይስራሓሎም ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ፌደራል ፀረ ፕሪቶሪያ ይኸድ ኣሎ ትግራይ ከበሳብሱ ንዕወሉ ትግራይ በሳብሱ ኢሉ በዓል አብርሃም እንዳመፁ ዝእክብዎም በዓል ጌታቸው እንዳመፁ ዝእክብዎም ፌደራል መንግስቲ ስፖንሰር ዝገብሮም ልክዖም ናይ ተከዘዘብ ኢሉ ብታሕቲ ኣዳሊሉካ ዝንሄ ብላዕላይ ከዓ ናይ በዓልካ ውላድ ኣታሊሉ ብገንዘብ ኣታሊሉ ኣብ ኣውራ ካምፕ ሰሪሑ ንዕወሉ እንዳበለ ብገንዘብ እናታለለ ክወስድ ኢኮኖሚና ኢትዮጵያ ዓነው ነው እስካዕ ዝብል ንኺዶ ለባማት እንተኮይኖም ይብልዑ ብወሰን ኮይኖም ዓዶም ይሓሉ 5 ይኹኑ 6 ይኹኑ ዋርድያ ይኹኑ ከምኡ ጌርካ ምስራሕ እውን ይከኣል እዩ ነቲ ትግራይ ከፍርሱ ዝተጠቐምሉ ነዞም ቆልዑ እዚኦም እሚንካ እንድሕረው ምንክርታት ይዝሕሸና ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን ቴክኖሎጂ እናተማሃርና ምስ ሰራዊትና ኮይና ዓድና ይንሕሉን እንተኢሎም ንበይኖም እንተደልዮም ኦኬ ንበይንኹም ኩኑ ሽግር የብሉን ዓድኹም ሓሉ ገንዘብ ብልዕዎ ናይ ፌደራል ደሞዝ ይሃቦም ኣይሃቦም ዘይግድስ ይብልዕዎ ሓለውቲ ኮይኖም ክቕመጡ ግን ይኽእሉ እዮም ከምኡ ጌርኩም ሰሪሕኩም እንተኾንኩም ናልባሽ ናይ ለባማ ተፃዊትኩም ኣለኹም ማለት ፅቡቕ እዩ ማለት ናተይ መትከል ክንብትኖም ኢና እዩ ንምብታን ንዖም ቀሊል እዩ ክንገብሮ እውን ንኽእል ኢና ግን ሕሾኽ ዝበሉና እውን ስለ ዘለው እዚኣቶምስ ምናልባሽ እንታይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ናይ ለባም ፀወታ እንድሕር ክንፃወት ኮይና ድሓን ፅቡቕ ይብልዑ ናይ ንጌታቸው ናይ ንኻሊእ ሽርሕ እውን እንዳምፁ ይንገሩ ልክዕኹም ትንረኽቦ ዘለና ሕዚ ይንገሩና ፀገም የለን ናይ ፌደራል መንግስቲ ገንዘብ እውን ተዓደም ቁልቁላ እንዳኸደት እንዳሃለወት ኣብ ከምዚ ኢንቨስት ክገብር ፀረ ፕሪቶሪያ ክስለፍ እየ እንተኢሉ ፕሪቶሪያ እንዳፈረሰ ደቂሱ ዝፀንሕ ትግራዋይ የለን ንሕና ንዳለወሉ ክንዳሎ እውን ስለ ዘለና ንዳሎ ዝጎደለና ነማልእ ብደገ ከምፆ ዝኽእል ሓይሊ እውን ተመሊሱ ንዕኡ ክፀፍዕ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝኾነ ፅቡቕ ይኺድ ተስ ኤርትራ ይመውሎም ተስ ኢትዮጵያ ትመውሎም ብዘየግድስ ንትግራይ ፀረ ኮይኖም ክኸዱ ዘይኽእሉ ሰባት ጌርካ ምስራሕ ስለ ዝከኣል እዚታት ተረዲእንሎ ማለት እዩ ገሊኹም ዝበልኩሞ ፅቡቕ እውን እዩ ለዚ እዚዩ ምርኣይ ይከኣል እዩ እና ከምኡ ጌርኩም እውን ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ወፃኢ ምስ ዝኸዱ ግን ምፍራስ ይከኣል ምብስባስ ይከኣል ቀለልቲ እዮም ኩሎም ክብል ደልየ ትማሊ ካሊእ ካብዚ ውፅኢ ኢለ ካሊእ ሓሳብ ከቕርብ ከለኹ ትማሊ ዘቕረብክዋ ሓንቲ ነይራ ናይ ሰረቀ ዝበሃል ሓደ ጀነራል ኢርያ እየ ዘለኹ ናልባሽ እንተሃልያትኒ ሓደ ጀነራል ናይ ኣንበሳ ክፍለ ጦር መራሒ ዝነበረ ሰረቀ ዝበሃል
ዝተሓዘሉ እየ እንዳ قربኩ ነይረ ሕዚ ንገሩኒ ኢለዮም ተጋደልቲ እስኪ ኣርሙኒ ምናልባሽ ኣነ እታ ጉዳይ ረስዕያ ከይከውን እቲ ታሪክ ብትክክል ክሓልፍ ምእንታን ኣርሙኒ ኢለ ሓቲተ ነይረ ብዝገርም ኩነታት ንዓይ እውን ብፍሉይ ከምህር ብዝኽእል መንገዲ ሰዲዶሙለይ እቱ ሓቀኛ መረዳእታ ንሳ ከቅርበልኩም እየ ምናልባሽ ናይ ሰረቀ እውን ቪድዮ ዳልየ ስለ ዘለኹ ክትርእይዋ ኢለ ትግራይ ስቂልና ኣይኮናን ዝመፀና ፀላእ ንድምስሶ ታሪክ ኣለና ናይ ወለድና ኣይዶኖ ትመሬት እውን ብረት ተሸኪሙ ዝዋጋእ እዩ ዝመስል ከምቲ ዝሓለፈ ዝረኣኹሞ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ጀኖሳይዳል ዎር ሕዚ እውን ተኸቢብና ኢና ዘለና ብርግፅ ግን ኣብቲ ናይ ኩናት እዋን ዝረኣኹሞ እቶም መናእሰይ ትማሊ ሓዚልና ዝዕበናዮም ቆልዑ ጅግንነቶም ናይ ኣቦታቶም ስረት ዓጢቆም ናይ ኣዴታትን ጅግንነት ዝወረሳ ዋዕሮታት እውን ተሓዊሰኖኦም ነቶም ተላፊኖም ዝመፁ ፀላእቲ ኣብ ጎረቤትና ዝነበረ ይኹን ካብ ንየ ካብ ርሑቕ ዝመፀ ሰራዊት ኮነ ቴክኖሎጂ ሰይሮም ተኣምር ዝሰርሑ ስቂሎም ኣይኮኑ ናይ ሰረቀ ብርሃን ዝበሃል ባይዘወይ ናይ ሰረቀ ብርሃን ታሪክ ትማሊ ከቅርብ ሞኪረ ንስኻትኩም ሲ ትጃሃራ ክመፅእ ይኽእል እዩ ከምቲ ደመቀ ዘውዱ ዝብሎ ዝነበረ ደመቀ ዘውዱ ትግራዋይ እዩ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ እሞ ንስኹም ተጋሩ ጆጋር እንትኾንኩም ንሱ ጅግና ዘይኮነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ሰብ ክርከብ ይከኣል እዩ ትማሊ እውን ከምኡ ኢልኩምን ኢኹም ዮሃንስ ገብረ መስቀል እኮ ካብ ደመቀ ዘውዱ ገና ወጠጦ እዩ ብጅግንነት ዝመኮቱ ናብ ሙኩት ናይ ጅግንነት ሙኩት ክንብሎም እንኽእል በዓል ዮሃንስ ገብረ መስቀል እኮ በዝሒ እስካብ ሰዓር መሲልዎም እስካዕ ራያ እኮ በፅሒ ሰራዊት መሪሕና ኢትዮጵያ ሓንቲ ፅፍዒት ናይ ወያነ ምስ ተፀፍዐ ግን ብር ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ጅግንነት ኣብ ህዝቢ ትግራይ እምበር ካብ ህዝቢ ትግራይ ክትንፀል ከለኻ ዝነበረካ ናይ ጅግንነት መታወቂያ ኣረኪብካ ኢኻ ትወፅእ ኔው እኮ በዓል ሳሞራ ካብ 2013 ጀሚሩ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሰርሐ እዩ ቅድሚ ሕዚ ተሓቢእና ኣለን ነበርና ቅድሚ ሕዚ ድፋዕ ጌርና እየን ነበርና ቅድሚ ሕዚ ቢሮታት ጌርና ንጥቀመለን ዝነበርና በዓተታት ኣውዚአንና ኪድ ፈትሹ ናብኡ እንዳበለ ጀጋኑና ንክእሮ እዩ ዝገበረ ሰብ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉ ሕጂ ወፂኡ ትግራይ ንኩሉ ፈንፂሓ ተንኮል ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ፈናፂሓ ምኻድ ምስ ጀመረት ዋላ ብምሉእ ይኹን በትንደልየ ይኹን ወፂኡ ምስ ኤርትራ በሓወርዶ ምስ ካሊእ በሓወርዶ ኢሉ ክዛረብ መኩሪ ይሪኢኹም እዮም ፀረ ትግራይ ምዃኑ በዚ እውን ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና በዓል ዮሃንስ ገብረ መስቀል በዓል ሳሞራ ካብ ትግራይ ምስ ተፈለዩ ጅግንነቶም ተቐንጢጡ ግርማ ሞገሶም እውን ተቐንጢጡ ፎኮስቲ ኮይኖም ክንቲት ኮይኖም እቲ ጅግና ግን ተንጀጋኑ ግን ባይዘወይ እቲ ናይ ሰረቀ ከቅርቦ ከለኹ ትማሊ እውን እዚ ነይሩ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ማንም ከደ ማንም መፀ ድንብርፅ ዘይብል ብገንዘብ ዘይድለል ንመንነቱ ንኽብሩ ብምንም ዓይነት ዋጋ እሕሊፉ ዘይህብ ሰራዊት እዩ ዘለና በዚ ስለ ንሕበን ኢና ለይትን ቀትርን ንሰርሕ ህዝብና ስለ ዝኾነ መሰረቱ ህዝባዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ሕትኡ በሰራዊት እዚ ንሕበን ኣብ ትናይ ሰረቀ ለካ ክልተ ግዜ እዩ ነይሩ ሰረቀ ተደኩዓሉ አንቱም ሰደድኩም ለይ ተጋደልቲ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ተጋደልቲ እዮም ሰደሙ ለይ ባይዘወይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ታሪክ ዋላ ይፅሓፍ ክንፅሕፎ ነይሩና ግን ዋላ ይፅሓፍ ብሂወት ስለ ዘለኹም እቲ ታሪክ ብሚድያ ክሓልፍ ህዝቢ ክቐስሞ ብምግባር ብደንብ ትገብርዎ ዘለኹም ተሳትፎ ንኩሎም ነቶም ከም ዝበለ ታሪክ በቢግዚኡ ከይርሳዕ ዘቕርብዎ እንዳበሉ ዝልእኹ ኣብ ዝሓተትናዮም ከም ቅፅበት ዝምልሱ እንዳመስገንኩ ናይ ሰረቀ ክነግረኩም ሰረቀ አንበሳ ዝበሃል ክፍለ ጦር ሶስተኛ አንበሳ ክፍለ ጦር ይዝበሃል ነይሩ ሶስተኛ አንበሳ ክፍለ ጦር ይበሃል ነይሩ ይብልዎ ዝወዲ እዚዩ ኣነ ኣብ ደብረ ታቦር ኢለ እንደቅሪበዮ ኣብኡ ኣይኮነን ኢሎሙኒ ተኣሪመ ኣለኹ ብደንቢ ተኣሪመ ብስሩን ክእርሙኒ እየ ሓቲት ኣነ እውን ባዕለይ ኮንፊደንስ ስለ ዘይነበረኒ ከቅርባ ከለኹ ታቦታ ተጋጊ ከም ዝኾን ርዱእ ነይሩ ብ1980 ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ዝነበረ
ب1980 ክእለ ዘይከኣለ ናይ ትግራይ ሓይሊ ብፍሉይ ንኽኣሊ ትግራይ ንሓደን መጨረሻን ክሕውስ እስካዕ ኣስመራ ዘሎ ብደንቢ ንኽኣሊ ብፍሉይ ተላኢኹ ሰረቀ ኣብ ተካ ተስፋይ ዝበሃል ከባቢ ድኳዕኳዕ ኢሉ ተደምሲሱ እዩ ሰራዊቱ ሓደ ግዜ ይኮነ ናይ ሰረቀ ተደምሲሱ ሰረቀን መሰላቱን ሰረቀ ብርሃንን መሰላቱን ራሻ እዮም ተማሂሮም ብፍሉይ እቶም ፀላእትና ታሪኾም እንታይ እዩ ኩሎም ናይ ደገ ሓጋዚ ሒዞም እዮም ዝመፁ ዋላ እቲ ናይ ሕዚ ከም ዝረኣኹሞ ወለድና ከም ዝነግሩና ከመይ ገይሮም እዮም ናይ ደገ ሓጋዚ ሒዞም መፅኦም ዝብል እቲ ናይ ሕዚ ርኢና ብደንብ ክንትንትኖ ንኽእል ኢና ከምታ ዝረኣኹማ ሕዚ ንኤርትራ ሒዙ ንዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ሒዙ ናይ ሶማልያ ሒዙ ናይ ካልኦት ሒዙ ይመፁ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ቀደም እውን ከምኡ እዮም ነይሮም ምኒልክ ንጣልያን ሒዙ ሃይለ ስላሴ ንእንግሊዝ ሒዙ ደርጊ ንራሻ ሒዙ እዮም ገጢሞምልና ካልኦት እውን ብውሽጢ ደገፍቲ ከም ዘለዉ ኮይኖም ስለዚ ኣብ ራሻ ዘስልጠኖም ከም በዓል ሰረቀ ዝበሉ ናይ ሶስተኛ ኣንበሳ ክፍለ ጦር መራሒ ዝነበረ እዩ ሰረቀ ክልተ ግዜ እዩ ተደምሲሱ እቲ ታሪክ ምስ ናይ ሕዚ እውን እተሓዝዎ ታሪክ ዓርሱ እንዳደገመ እንዲ ዝኸድ ዘሎ ከይድገም ሕማቅ ብደም ክንእርም ክልተ ግዜ ተደምሰሳ ክፍለ ጦራት ንፈልጥ ኢና 11 ትበሃል ክፍለ ጦር ክልተ ግዜ ተደምሲሳ ካልኦት እውን ከምኡ ተደምሲሰን እየን ግን ዝገርም ናይዚ 11 ትበሃል ክፍለ ጦር ሲ ዝመርሕዋ ዝነበሩ ኮሎኔላት ክልቲኦም ተማሪኾም ናይ ኢዶ ይስኣን ጌታቸው ረዳ ሰዲድዎ እምበር ክልቲኦም ተማሪኾም ቆልዑዮም ማሪኾምና ይብልኸው ዕድመ ይቁልዕነት እምበር እቲ ጅግንነት ሰረብ ቦታቶም ዝዓጠቑ ጀጋኑ ስለ ዝነበሩ እዮም ማሪኾሞም ልክዕ ከምኡ ተን ካልኦት ክፍለ ጦራት ናይ ደርጊ ግደፍዎን ከምቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንገድፎ ዘለና ናይ ሰረቀ ብርሃን ሶስተኛ ኣንበሳ ክፍለ ጦር ትበሃል ክልተ ግዜ ተደምሲሳ ይብሉ ተጋደልቲ ኣብ ተካ ተስፋይ ተደምሲሳ ብ1980 ሃዲሙ ወፂኡ 81 ኦረድ ነፃ ወፂያ እያ ትግራይ 81 የስታውሴ ኣነ እውን ማለት ሓተይ ስለ ተሳተፉ 81 ናበይ ከባቢ ከም ዝነበሩ የስታውሴ ማለት ይነግሩን እዮም ወለደይ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኸድና ርኢና እዮም 81 ደብረታቦር እውን ምስ ዘተሓስክዎ ኣብ ደብረታቦር ዝነበረ ኩናት ወለደይ ክዛረቡ ስለ ዝሰምዖም ደቆም ከይደምኡ ከም ዝረኣዩ ስለ ዝነግሩኒ ዝነበሩ እዩ እዚዩ እቲ ታሪክ በትሕት ዝነግረኩም ክተስተኻኽልዎ እሞ እቶም ዝነገሩና እውን እንዳመስገንኩ ሶስተኛ ኣንበሳ ክፍለ ጦር ዝበሃል ካልኣይ ኣብ ሸዋ ምስ በፅሐ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ሕወሓት በቲ ግዜ ኣብ መሃል ሜዳ ብ1982 እዩ ተደምሲሱ እንደገና ወረኢሉ መራሃ ቤት የብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ጥቃ ዓለም ከተማ ኣብዚኦም ዝነበሩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ተበቲኑ ዝነበረ ኣብ መሃል ሜዳ ዝነበረ ኩናት ብኣድጊ ተፃዒኑ እንዳኸደ እዩ ተታሒዙ ሰረቀ ባዕሉ እውን ብኣድጊ ተፃዒኑ ይኸድ ነይሩ ድሕሪኡ ናብ በዓቲ ተሓቢኡ ካብ በዓቲ ፈንቂለን ኣውፅዮ ነው ባይዘ ደቂ ኣንስትዮ እውን እየን ሒዘን ተን ዋዕሮታት እንብለን ተን ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ማለት ኣብቱ ቅድሚት ዝሓዘኦ ማለት እየ እምበር ሓቢርካ እንዲ ተን ማለት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዘመነ ጌታቸው ዘይኮነ ትርጉም ክወሃበን ክፅረፋ ክዋረዳ ዝምኩሩ ዝነበሩ እዚአን እየን ተን ዋዕሮታት ድሽቃ ሒዘን ንፀላእየን ድሽቃ እንዳውስዓ ተኣምር ዝሰርሓ ከላሽን ተሸኪመን ከም ሽላ ኣሞራ በሪረን ፀላእየን ኢድ ብኢድ ዝሕዛ ኣብዚ ሕዚ እውን እንተይተረፈ ብሳንጃ ምስ ኣወዳት ገጢመን ዝስዕራ ዘሽንፋ ንበዓል ሰረቀ ዝበሃሉ ትሽዑ ክመፅእ ከሎ ይብሉ ገሊኦም ከዓ ማለት ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ካሊእ በቃ ሸዋ በፂሑ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ክድምሰስ ኣለዎ ንሓደን ንመጨረሻን ክድምስሶ እዩ ሰረቀ ተባሂሉ ኣንበሳ ክፍለ ጦር ከይዱ ተባሂሉ ሶስተኛ ኣንበሳ ክፍለ ጦር ከይዱ ተባሂሉ መዳልያ ተሸሊሙ እዩ መፅኢት ሰብኣይ ሽዑ ክመፅእ ከሎ መሰነይታ ተገይርሉ ትግራይ ክድምስስ ሰራዊት ትግራይ ክውድእ መሰነይታ ተገይርሉ መፅኡ ይብልዎ መዳልያ ተሸሊሙ መሰነይታ ተገይርሉ ሰረቀ ብርሃን ድሕሪኡ ኣፍተን ዝገለፅክዎን ቦታ ተታሒዙ ከምቶም ተማሪኾም ናይ 11 ክፍለ ጦር ዝበልናዮም ልክዕ አንቱም ደቅሎም ክትርድእዎ ከም በዓል ሕሴን
كولونيل حسين محمد حسين زبال كم تخال أواي ون تغنيا زارب زنبر ودي كم زيهم تتحيزو سرق أو تتحيزو سرق أمس تتحز استزاربو زربا كن فولت لنا ولا دو فولت لو كن رسع يبلنا من تاينا زين رسع مسيلكم صلاتنا زيد قصلنا مخان تمالي بعد سرق تمارو كل عينت غيرنا لمزون نمارهم كم زلنا تجغننتنا كم زلو خوينو كم زموصو فليطنا كي مصو نغبر من انتان كم يمني رم تمناي قدم كن راي انترفيو مس جغنا ايانا جنرال جون مديد زغبر زنبر قال مللس تمرو تحدريهم يو لكعهمو تغارلتي ايد بايد حيزوم نتتشلم ميداليا تشكيم زمصه كلف አልፈው ወخلው ነዚህ መስልኝ የኢህአዴግ ሰራዊት በታጋይ ኃየሎም አሪያ እየተመራ ወደ ሰሜን ሸዋ ዓለም ከተማ መሃል ሜዳ አካባቢ እንዲንቀሳቀስ ሌላው የሚበዛው ኃይል ደግሞ ለአጠቃላይ ማጥቃትና ለላቀ ስራ እንዲዘጋጅ ወደ ስልጠና እንዲገባ ነው የተወሰነው። በውሳኔው መሰረት ያለ እረፍት ቀን ከሌሊት ትንቅንቁን ያፋፋመውና የተወሰነው የኢህአዴግ ሰራዊት በታጋይ ኃየሎም እየተመራ ወደ ሰሜን ሸዋ አቅጣጫ ገሰገሰ። ይህ ኃይል ከ605ኛ ኮር መደምሰስ ጀምሮ በደብረ ታቦሩ መከላከልና ማጥቃት ድረስ ያለ እረፍት ሲዋጋ የነበረ ኃይል ነው። እናም ግስጋሴውን ወደ መሃል ሰሜን ሸዋ ዓለም ከተማ አጣዬ ምራኛና ወደ መሳሰሉት አካባቢዎች ሲያደርግ እንዲሁም ከዚህም ከዚያም ያለውን ኃይል አሰባስቦ በኮሎኔል ሰረቀ ብርሃን መሪነት ወደ ሰሜን ሸዋ ምራኛ አካባቢ አንቀሳቀሰ። የዚህ ኃይል ዓላማ ወደ መሃል ሀገር እየዘለቀ የመጣውን የኢህአዴግ ሰራዊት መክታትና ሰሜን ሸዋ ላይ ቀለበት ውስጥ አስገብቶ መደምሰስ ነበር። እናም ደርግ ያሰበውን ለመተግበር የኢህአዴግ ሰራዊትን ሰሜን ሸዋ ውስጥ ከበበ። ደርግ አሁን ይህን ኃይል የትም ሳይፈናፈን ሙሉ ለሙሉ ለመደምሰስ ተጣድፏል። የሚመካበት አንበሳው ክፍለ ጦርም አንበሳነቱን ለማሳየት እየተሯሯጠ ነው። የኢህአዴግ ሰራዊትም በዚህ የደርጎች መመኪያ ቀለበት ውስጥ ገብቶ ፍልሚያው ጦፈ። በመጀመሪያው ውጊያ የጠላትን ጸረ ማጥቃት ማክሸፍ ያልቻለው የኢህአዴግ ኃይል በከፍተኛ ወኔና ጀግንነት ሁለተኛ ማጥቃት አደረገ። ያኔ ነው የሶስተኛው ክፍለ ጦር ህልውና ያከተመው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ምርኮኞችን በገደል የወረወሩ የጦር መሪዎችም በቁጥጥር ስር ውለዋል። የጦር መሪዎቹን መማረክ ተከትሎ ደግሞ በኢህአዴግ ሰራዊት ውስጥ እጅግ ፈታኝ ሁኔታ ኛ ክፍለ ጦር በሌላ ስሙ የአንበሳው ክፍለ ጦር አዛዥ ነበሩ። እርሳቸውና ክፍለ ጦራቸው ብዙ ተብሎላቸዋል። ወደ ምራኛ ሲመጡም ተአምር እንደሚሰሩ ነበር የታሰበው። ሆኖም የታሰበው ቀርቶ ያልታሰበው ታየ። አሁን ሶስተኛውን ክፍለ ጦር አይመሩም። እሳቸውም ጓደኞቻቸውም በኢህአዴግ ሰራዊት እጅ ገብተዋል። ውጊያውን ደግሞ እንዲህ ይገልጹታል። እዚህ አካባቢ ስናይ በእውነቱ የሚለብሱትን ልብስ አይተናል፣ የሚበላው ምግብ አይተናል፣ የሚኖረውን ኑሮ አይተናል። እንደዛ እየተሆነ ውጊያን በላይ በላዩ በእውነቱ ካለመሰልቸት እንደ ወደ ድል መራመዱ ቀላል ሁኔታ ሆኖ አይደለም እናየው። ከኛ ጋር ስናነጻጽረው በእውነት በጣም ትልቅ ልዩነት ያለው ይመስላል። የኛ ሰራዊት በአውሮፕላን እየተጓጓዘ በመኪና እየተጓጓዘ ባለው ሚንስ ሁሉ እየተጓጓዘ ማያደርገውን ፍጥነት በእውነቱ በእግር ተጉዞ ነው ውጊያ ውስጥ የሚገባው። ንቅናቄው በጣም ቀልጣፋ ነው። ሌላውና ትልቁ በእኛ በኩል በሰራዊቱ ላይ ትልቅ ፍርሃትን እያስከተለበት የሄደው የቆረጣ ውጊያው ነው። አነስተኛ ኃይልም ብትሆን ቆረጣ ገብቶ ሰራዊቱን የመበተንና የመደምሰስ ስሜት ነው ያለው። የኢህአዴግ ሰራዊት በሰሜን ሸዋ የሚገኙ አካባቢዎችን ነፃ ሲያወጣ ቀድመው ነፃ በወጡት አካባቢዎች ምስክርነቶም ዚ
ኣንበሳ ዝተባሃሉ መዳልያ ተሸኪሞም ዝመፁ ተኣምር ክሰርሑ ዝተለኣኹ ባይዘወይ መስዋዕትነት ዘይከፈልና ይኮንናን ትሽዑ በዓል ኣሞራ ዝተተሓዝሉ በዓል ኣሞራ ዝመሰሉ ጀጋኑ ዝሰኣናሉ ከም ዝነበረ እውን ከም ተጋደልቲ ብደንብ ፅሒፎም ለዮም እቲ ግዜ ንሱ እዩ ነይሩ መስዋዕትነት ተኸፊሉ ግን በላይ ከምቲ ዝበሎ ሰረቀ ምሩኽ ሰረቀ በላይ ውግያ እንዳገበሩ ምንም ዘይበልዑ ዝበልዑ ወሪኢና ዝኽደኑ ወሪኢና ክዳንን ብልዕና ይኮነን መንነት እዩ ወልዒልዎም ህዝባዊ ሕቶ የልዒልዎም ንድሕሪት ዘይምለስ ሰራዊት ከም ዝኾነ ናይ ትግራይ ተኣምር ዝሰርሕ ናይ ቆረፃ ውግእ ኣብዚ ሕዚ እውን ይብሉ ነይሮም መን ሕሴን ዶ ገለ ዝበሃል ወዲ ዝመርሖ ዝነበረ ኣኼባ ናይቶም ጀነራላት ኣብቱ ፅዕፅዕ ወግእ እዋን የቆረፃ ውግእ ኣልቻልነውም ይብል ነይሩ ፈልጠልካ ድሞ ትግራይ ምስ ትግራይ ይገጢሙ ሕዚ እውን ዝዳለውዎ ዘለው ንኤርትራ ዲ ንትግራይ ብዘይ የግድስ ኣነ እንዶም ኤርትራ እውን ልቢ ገዚኣ ብድሕሪት ዘይትወግኣሉ ኩነታት ቀዲምካ ክመቻቸ ኣለዎ እየ ንትግራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ጥርጥር የብሉን ስለዚ ሓድነትና ፅኒዕና እንተኸይድና እንታይ ክንሰርሕ ከም ንኽእል በብዘመኑ እንዳመስከሩ እዮም መፅኦም ኩናት ሰብ ዝበልዕ ዋላ እንተኾነ ኩናት ዘይነድንቆ ንሕና ዘይንደልዮ ዋላ እንተኾነ ኣቲና ዘይንሰዓር ምዃንና ግን ታወና ምኽንያት ናይ ጅግንነትና ሓድነትና ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ሕቶ ሒዙ ዝቃለስ ተቃላሳይ ህዝባዊ ተቃላሳይ ሒዝና ንቃለስ ስለ ዝኾንና እዚኦም ሕጂ እውን እንተኾነ ማለት ዘለኣለሙ ምስ ዘመን ዝኸይድ ዘመናዊ ዝኾነ ሰራዊት ክህልወና ኣለዎ እምበር ዓድና ንሕልዋ ፈተና ፀላእና ንቑሕ ዋርድያ ዓዱ ዝኾነ ሰራዊት ዝኾነ ህዝቢ ክህልወና ከሎ ከም ምዃኑ ብደንብ ክንረጋግፅን ክንሰርሓሉን ክንክእል ኣለና እዩ እዚኦም ዝብሉ ነይሮም ፀላእትና ትማሊ ንሱ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣብዛ ናይ ሕዚ እውን ዝረኣኹሞ ፅባሕ እውን ከምኡ እንተመፀኹም እዮም ክብሉ ንሕና ግን ከም ናይ ትማሊ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ኣካይዳና ባህሊ እየ ታንኪዩ ኣንቱም ሰደድኩምለይ ጀጋኑ ናይ ብዙሕ ምዕራፍ ተጋደልትና ማለት እዩ ኣብቲ ሕሉፍ ዝተቃለሱ ኣብቲ ሕሉፍ ዕድመ ንእስነቶም ንዓና ናብዚ ንምብፃሕ ዝተቃለሱ እዮም ካብ ብሱል ጥረ ዝተረፉ መንነትና ዘኽበሩ ጀጋኒ እዮም ኢኹምለይ እዚ ምስጋና ይገልፅ እናዚ ነይሩ እዚ እውን ከስተኻኽል ኢለ ንመለስ ናብዚ ናይ ሎሚ ወዲ ወረደ መፈንቅለ መንግስቲ ገይሩ እዩ ዝብል ሓደ ፅሑፍ ሒዞም እቶም ኩሉ ግዜ እንፈልጦም ፀረ ትግራይ ዝኸዱ ፀረ ህዝቦም ፀረ ዓዶም ዝኾነ ቅዋም ዘለዎም ሰባት ዝተኣኻኸብሉ ናይ ጻድቃን ደገፍቲ ናይ ጻድቃን ፍረ ሒዞም ዝኸዱ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ቅዋሙ ዘንጨብጭቡ ናይ ጌታቸው ከምኡ ጌታቸው ባሪርኩም ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ተበዲሉ እንተይኮነስ ጌታቸው ተበዲሉ እንዳወል ዝኸዱ ህዝብን ጌታቸውን ሰቂሎም ከም እንዳወል ዝኸዱ ዋላ ውሕዳት ይኹኑ ሕዚ እውን ፅሑፍ ኣውፅኦም ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፅሑፍ ኣውፅኦም ፀረ ህዝቢ ትግራይ ከም ምዃኑ እዚ ሕዚ ኣብዛ ውዳበ እዚኣ ዘለው ተጋሩ ንሓዞም ለውጢ ከምፀ ይኹን ምክንያቱ እቲ ንሶም ዝደልይዎ ለውጢ ፀረ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣይ ካንት ቢ ሳይለንት ኣባውት ትግራይ ዝብሉ ስለ ትግራይ ስቀይብልን ዝብል ስያመ ዘለዎም ናይ ጻድቃንን ናይ ጌታቸውን ተልእኾ ዘፍፅሙ ኣብይዎም እምበር ጀነራላትና እውን እንተይተረፈ ክእሰሩ ማዕቐብ ክግበረሎም ሕወሓት እውን ማዕቐብ ክግበረላ ሕቶ ዝሓቱ ዝነበሩ ቆልዑ ዘለውዎ በተሓሳስባ እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ሽማግለታት ናተይ ወለዲ ዝኾኑ እውን ዘለውዎ እዩ ስለዚ እዚኦም ከምዚ የውፅኦም ንወዲ ወረደ እዮም ፅሒፎምሉ objection to the legitimacy of your governance እዮም ዝብሉ ትርእስኹም እዩ ዝብል ንናይ ወዲ ወረደ ምሕደራ ንናይ ወዲ ወረደ ናይ ካቢኔ ኣደረጃጅዋ ተቃውሞ እዮም ዘስምዑ ዘለዉ እዛ ወረቐት እዚኣ ትንበበልኩም ትኾን ኣብ ቴሌቪዥን ትርኢና ዘለኹም 5 ነጥቢ እኒዋላ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብቲ መጀመርያ ኣብቲ ምእተዊ እተን 8 ነጥብታት ካብ ፌደራል ተቐበልካየን ተግብረን እዮም ዝብሉ ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ተሓባቢርካ ስራሕ እቲ ሕዚ ትኸደ ዘለካ ግን ዴድ ኦን ኣራይቫል ዝኾነ
كنا صراحة أنت يجمرك صار فيدرال تخدل لخامون نحنا فيدرال تحلقتينا فيدرال زبالك كاغبر يقول حزب تግራይ زبالك كاغبر زولا يكون من يبزا I can't be silent about تግራይ تبل ودابه زلو حازو كم تغارو داتابيز كلونا يغبا حدا ግለሰብ داتابيز كلو يغبا اب زغون يكون اوان صره تግራይ زغون سبات بعل من نيرم كبحال كلو اب كم زبل ودابه زلو صره تግራይ زغونو ግለሰባት زلو يتواهيل حزب تግራይ يحزم حازو بوزي حزب حلفو زلو هون اتو زوصو دبدابي زوصو زلاخو دبدابي ون حازو نحزو ابزيا نيرئيه زبل سب صره تግራይ كم زنبره بدنبي كن سرحالو نخلينا اب قصالو كم زي زبله افت صعصعوان افت وسان اوان صره حزب زخيد صره عدخا زخيد افتا تحزو زغباكا افتا تقاوم زغباكا كم زبله ايفيدنس እንዳقربنا نقاومهم دحراي كم زول سبات كيفطرو بتግራይ كنسرح انت خوينا كنحزلنا زيو ناي مجمريا ملختي اب كندي اتو ابي احمد زهبكا غديفكا اتا حزب تግራይ زهبكا بهزواو كونفرنس زوصت سند ناي غزياو محدار مطياش حمشته علامات اللوا سلام تግራይ مخبار داغم هنصت متغبار تنفناقلت مملاس مريت تግራይ مملاس تحتاتنت including genocide ناي تግራይ حويسو تحتاتنت مسفان ازيوم يوم كما حمشته نطبታት افت مسرتا ناي غزياو محدار صدقه سند حزوم زل ابي احمد نزيان شرتت نابله صره تግራይ زخونا شمون تنطو هيبو بزي قدس كفرم سلازنورو ابتوان امبليل كان بكالي مخاد سلازيدلي نسرحو نحنا سلازخونا طلبز تግራይ سلازخونا زعالينا زعسرنا وعل بريتوريا سلازخونا نوعل بريتوريا زمسلاخ عتن بزواو كونفرنس تايشا نطبታት سلازخونا يصقم يلن يلو فريمو خمز مصه ايطراطرن انت زي كوينو ناو خاطو خم زلو مخري كلغس دلي ازيوم ግን اتن ابي زبلك سراح يبلو حوحات فرس قال بقال زولو يزارب زلو او نيكم كتنبوت خوليو حوحات فرس نحوحات نافتو كابيني محواسكا جيجا ايو تن حمش تنطب زبلا كابيني خا بتي بي ال اف دومينيت زخونه ايو افتزواو كونفرنس تي بي ال اف 50 بلاس حديز سرو بريزيدنت وناتو ينيرو تي بي ال اف كمدب يغبا نيرو ግን سلام سلازدله كم تقدمهم تحت يلوم نوعلم تحت يلوم اسكي مصاتنا يسلطان رف زلو طرح يساغرن نمبر يلوم نجيتاچو كاب ترا سرح فصامي نام مختل كم زوصو نوعلم كام مختلن كاب بيت صحفت حلافن ناب بيت صحفت حلافن ناب ترا ماخلاي كوميتين وريدوم كم زمصو لك حجون شجر يلن يلوم نسراويت نحبط سلطان يلوم زهاويو امبر 50 بلاس حدناتهم هزواو كونفرنس صدقو سنديزي سكا حقاو مرص ازغبر 50 بلاس حدا ليميتومي دحريو 100% كحزو يخلو تناي تግራይ ناي سويلو ناي دنقرنا بوليتيكا انا زولو غلغليوم بارلاما تግራይስ ንምንታይ ተቃውምቱ ዘይብሉ ህዝበይ መረጾሙን ይዝባል ንሱ ይዝባል ህዝብ እኮ ይኮነን ፕራዮሪታይዝ ገብሩ ዘለው ዘም ሰዋት ዚ ህዝብ ትግራይ ፓርላማ ትግራይስ ከምዚ ዝበለ ከአቶ ይኽልን ኢሉ ኣብ ናይ ሕድሕድ ናይ መረጻ ጣብያ እንተ ዘይመሪጽዎም እቱ ልዑል ዝረኸበ እንዳሰዓረ ስለ ዝኸድ 100% ሓደ ፓርቲ ክሕዞ ይኽእል እዩ ፈረስ ፓስ ዘፖስት በሃል ዓይነት መረጻ እዩ ተብ ትግራይ ኩለን ተስማዕሚዐን ዝኣተዋል ንምንታይ ዝኣተወ ኢሉ ዝከራኸር ሰብ ይገርመኒ ካብ ከምኡ እቲ ክኾን ዝነበረ እንታይ ولا ጻድቃን እውን ዝብሎ ዝነበረ እሱ እዩ በቃ ሁሉ ህወሓት ስለ ዝሓዘቶስ ክነቀላቅሎ ኢና ህዝቢ ይኸቀላቅሎ ይኽብል ነይሩ ጻድቃን ኣይኮነን ዘቀላቅሎ ጻድቃን ኣይኮነን ተቃውምቲ ዘምጽእ ህዝቢ ዘምጽእ ህዝቢ መርጾም ዶ ይመጹ ህዝቢ መርጾም ተኾይኑ ፍሉይ ፖሊሲ ክምረጽ ዝኽእል ፖሊሲን ስትራቴጂን ሒዞም ክመጹ ክእሉ ኣለዎ ንህዝቢ ክእምኑ ክእሉ ኣለዎ ምእመኒ ሚድያ ይሰኣኑ ንዑኢልና እዮም ሲጸርፉና እኮ ይልጥፉ ሃይለስ ዓዲሙን ኢሉ ዝለጠፈ ሰብ ርኢኹም እዮም ሚድያ እዩ ክንድግዛዕ ዝኾን ሚድያ نا حساب كهابي ليه اتو opportunity تتقيمو مصيو حزب بكند زامن بوليسيون استراتيجيون ابكند زمهر زرد ندجني صويعيو
ሃይለ ፀውዕኒ ሃይለ እየ ካብ ደደቢት እሞ ኢንተርቪው ክገብረካ ደልየ ገለ ስለ ዝበልኮስ ንሳ ስክሪንሻት ገይሩ ሃይለ ዓዲሙኒ ኢሉ ለጢፎ ክመፅእ ክኸይድ ኣይደልን ሃይለ ግን ዓዲሙኒ ከምዚ ዝብሉ እኮ እዮም ገና እኮ እዮም ቆልዑ እኮ እዮም ጩጬ እኮ እዮም ቶም ፖለቲከኛታትና በተሓሳስባ ደረጃ ገና ቆልዑ ኩታሩ እዮም ክዓዊልና ኢና ንደሊ ከምኡ ጌርካ ኢኻ ትዕብዮም ስለዚ ኣብ ደገ ኮይኖም ተወዲቦም ህዝቢ ዝበሎ ከይኸውን ህዝቢ ዝመረፃ ውድብ ካብኣ ከይትሸውም ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዘቋቁሙ ሰነድ ከይትግብር ታይዳ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይቶም ፀላት ከምኡ ኢሎም እዮም ፅሒፎም እኒኦም ተን 5 ነጥቢ ኣኒዋ ሓሳበን ሓንቲ እያ ሕወሓት ኣወግድ እያ ትብል ካሊእ የብላ ሰኢሎም ዘርዚሮም ከቕምጥዎን ከለዉ ግን ተሓደ ካቢኔኻ ብቲፒኤልኤፍ ዶሚኔትድ ዝኾነ እዩ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ስለ ዝፀደቐት ሰነድ ታይዳ እሞ ክገብር ኮራፕት ዝኾነ ግሩፕ እዩ ክኣቶ ይነበሮን ቲፒኤልኤፍ ይብሉ አንታይ ኮራፕሽን ናይ ትግራይ ብጌታቸው ክሽወም ከሎ ግን ከምኡ ኣይኮነን ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ክፈርስ የብሉን ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ሽሞ ኮራፕሽን ንኸይህሎ ይበሉ ሳልሳይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ድሌት እንተይኮነስ ናይ ሓደ ቶታሊታርያን ዝኾነ ሪጅም ድሌት ኢኻ ተሳኽዕ ዘለኻ ይብልዎ ህዝቢ ዝመረፆ ውድብ ግን እዩ ለይቲ ወፅየን ኣዴታትና ኣንታ ለይቲ እዩ እንታይ ኮንክ ንወፂኽ እንተተባህላ ተመረፃ ከይተምልጠኒ መሰል ዓርሶ ውሳነ ከየምልጠኒ እንዳበላ ዝመረፆ ውድብ እዩ እንዳጣዓመካ እውን ክትቅበሎ ኣብ ዲሞክራቲክ ዓዲና ንነብር ዘለ ሳቶም እውን እዮም ዘለዉ ኣሜሪካ ዘለዉ ዲሞክራሲ ክመፅእ እንተኮይኑ ህዝበ ውሳነ ይከበር እዩ ዝበሃል ናይ ህዝቢ ውሳነ ይከበር እዩ ዝበሃል ናይ ድንቁርኖኦም ጫፍ ግን ናይ ሕወሓት ክወቕዑ ሕግን ስርዓትን ዘይብላ ትግራይ ክምስርቱ ዝኸዱ እቲ ህዝቢ ለባም ስለ ዝኾነ እምበር ከምዚኦም ዝበለ ሰባት ዘምፅዎ ተሓሳስባ ተዝኾኑ ነይሩ ጠፊእና ማለት ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ስራሕ ይብልዎ ቲፒኤልኤፍ ኢሌጋል እዩ ይብሉ እንታይ ዓይነት ሰባት የመውኡ ዘለዎ ይፈልጥ ዕኑዳት ኢሉ ማለት ብፅልእስ ተዓፊኖም ኮመን ሰንስ ምርዳእ ዝኣበዮም ሰባት ከም ምዃኑ ናይ ናሽናል ኤንድ ኢንተርናሽናል ኖርምስ ጥሒስካ ኣለካ ይብልዎ ንወዲ ወረደ ሓደ ፕሪቶሪያ ጥሒስካ na expectation of EPRDF no sorry expectation of federal መንግስቲ ናይ ብልጽግና expectation ወን ጥሒስካ ንኤርትራ ወን ትሕግዝ ኣለካ ይብሉ TPLF ንኤርትራ ይሕግዝ እዩ ስለዚ ናይ TPLF ዶሚኔት ንክገብር ብምግባርካ ንኤርትራ ትሕግዝ ኣለካ ናይ ፌደራል መንግስቲ ትጽቢት ወን against ናይ ትጽቢት ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢኻ ትኸድ ዘለካ ስለዚ ንሕና ፌደራል ዝደገፍና ኢና ህዝቢ ትግራይ ከም ድላዊ ገደሊእቶ ንፌደራል እናደገፍካ ፌደራል ዝበለካ ግበር ያታ ደብዳቤ زيرير يخوب ህፃን ትግራይ ከምዚ ዝበለ ዘረባ ክዛረበ ይኽእል ናይ ህፃናት እዩ ትግራይስ ካብቲ ናይ ፌደራል ሽርሒ ከመይ ትውፃእ ኣይኮንን ዝብልና ዘሎ ትግራይ ናብቲ ናይ ፌደራል መፃወድያ ከመይ ገይራ ዕረያ ትእቶ ታዝተረፈት እውን እዚኦም ዝብልና ዘሎ ኣነ ወዲ ወረደ ጌጋታት የብሉን ክብል ይክእል ኣነ እውን ዝፈልጦ ጌጋ ኣሎ ጌጉ ግን በቲ ሓደ ገጽ እየ ዝሪኦ በቲ ሓደ ገጽ ኣባህላይ ንኣብነት after حلف كل عامت illegal زخنة كابح وطع زخنة كافت تتعيشون سند وطع زخنة يسرح زنبرة زياو محدار ناتو أكل كوينن مسألة السرح زنبرة مسوا على يجي شوفها مسوا على جزء عم بحالنا أبي أحمد باستراتينا يلوم زورو سبعة السرح زنبرة بعد سبل مئتاون آتين مرأيه يجا أي إليان ثمالت سيقات سب بعد الماز مالت ثمالت سيقة حزون نافت كابني آتين كريم كله سبده اللي يفتعدي تاون كايخا إليه تغكل حزون كله يخصلي بتا سند كيدو عدو خد حن تغيلو جن تو opportunity حزل له تو تعدل هذوم سوات زيهم زول وزلو كم تزول زلهو سرة تجراي ديت سرح نفيرال منقص حاجز كات سرة هزب تجراي تفعل المنقد زي تتعطيح مالتهم many يوم أبزا I can't be silent about تجراي تبل تودي بمزلو سوات نفلت أممو سواحن جو بمول أجرام كرق سوانا زعد نتازف سوا زلو فيرال منقصتي مريض أم نتجراي تدفع إلهم زغار زلو من يوم زبل سواحن جو إنتان كن جمجمو كن مهارلو كن فلت أم كن كلل الناس زبل كحلف دليل ودور ردت
ዕድል ኣለዎ ትግራይ ናይ ምቕያር ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እንተዘይገይሩ እዩ ሓደቱ ረብሓ ትግራይ ንድሕሪት ደርቢዩ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ኢሉ ይኹን እሞ ዝገብር ኢሉ እንተዘይከይዱ ካልኣይ ረብሓ ትግራይ እንተዘይህግር ምናልባሽ ረብሓ ትግራይ ንገደል ክእትዋ ዝኽእላ ተጋሩ ከፈላለያ ዝኽእላ ስራሕቲ ይስራሕ ኣለዋ ንኣብነት ብሔራዊ ዕርቂ ትብል መዓልታዊ ክነልዕላ ኢና ኢለኩም እየ ህዝቢ ትግራይ ከምታ ዝኣምነካ ከምታ ዝኮርዓልካ ከምታ ለይትን ቀትርን ዝከኣለኒ ኩሉ ገይረ ተቃሊሰ ዓቕመይ ዝኽኣሎ ገይረ ከድሕነካ ኣነ እውን መንነተይ ክብረይ ክድሕን ንዓኻ ከድሕን ህልውናኻ ከረጋግፅ ሰላምካ ከረጋግፅ ዝሰርሕ ዘሎ ሰራዊት እውን ይሰርሖ ከም ዘሎ ህዝቢ ከም ህዝቢ ነታ ሕዚ ዝብላ ዘለኹ ብደንብ ርኢኹም ኣስተውዒልኩም ክትመክን ገና እንተይሰንደረት ክትመክን ክትገብርዋ የፅውዕ ዘለኹ መዓልታዊ ብሔራዊ ዕርቂ ይገበር ማለት ብሔራዊ ኣፈላላይ ነይሩና ማለት እዩ ብሔራዊ ኣፈላላይ ነይሩና ብሔራዊ ዕርቂ ጌርና ተባሂሉ ዝዛዘም ነገር ክህሉ ከሎ ኣበይ ነይሩ እቲ ብሔራዊ ኣፈላላይ ዝብል ክመፅእ ከሎ እከለ ከምዚ ተገበረ እከለ ከምዚ ተገበረ እንዳተባሃለ ዘይነበረ ታሪክ ተፃሒፉ ለይትን ቀትርን ነንባዕልና ንባላዕ ነንባዕልና ንጣፋእ ክንከውን ኢና ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ኣፈላላይ ኣይነበረ ነይሩ ይፈልጥ ኣፈላላይ መዓዝ መፅዩ ንስኻ ከምዚ ኢኻ ኢሎም ፈልዮም መረብ ምላሽ ኢሎም ከምዚን ኢሎም ኣብ ዝፈለዩሉ ግዜ ቶም ፀላእቲ ሽርሒ ጣልያንን ሽርሒ ምኒልክን ተኺሎም መስከዱ ኤርትራ እውን ኣነ እየ ይብል እሞ ምስ ሰብ ፀላእቲ ኮይኑ ከጥፍኦ ነቱ ሓው ይፅዕር እቲ ትግራዋይ እውን ኣይጠፍእን ኢሉ ይገጥም ከማ ኢሎም ክልቲኦም ናተባልዑ ክዘልቅሎም እዮም ዝደልዩ ንሳ እውን እዮም ዝሰርሑ ዘሎ ብሔራዊ ዕርቂ ተባሂሉ ዝመፅእ ሕዚ እውን ልክዕ ከምኡ እመኑኒ ሽረ ነኽሱምን ዓድዋ ነኽሱምን ዓድዋን ተንቤንን ዓድግራትን ማይጨውን እንደርታን ማይጨውን መኮንን ኣለማጣ እንዳተባሃለ ክከፋፈል ደቂ ከለ መፅኦም መሓዲሮምኹም ቀቲሎምኹም ጨፍጭፎምኹም ዝብል ዘየለ ታሪክ ክፍጠር እዩ ፀላእትና ጫፍ እንተትሒዝኩሞም ከኣትዮም ሰተት ኢሎም እዚኣ ትትረፍ ብሔራዊ ዕርቂ የድልየና ከምታ ዝበልክዋ ብፁዓን ኣቦታትና ንዑዕ ዕረቁና ኣነን እከለን ተባኢስና ኢና ኢሎም ይተዓረቁ ብሔራዊ ዕርቂ ዝበሃል ግደፎ ኣውፃዮ ካብ ሊስኻ ኢለ ይመክር ኣለኹ ህዝበይ እውን ከም ዝሰምዓነ ይጠራጠርን ናብ ሓደጋ ክእትወና ዝኽእል ስለ ዝኾነ ሓደራ ይብለኩ ኣብዚዩ እታ ብሔራዊ ዕርቂ ቢኣ ክትዝረብ ተባሂላ ነይራ ይመስለኩም ትክጅመር ተባሂላ ነበረት ጌታቸው ክመፅእ መሰነይታ ክግበረሉ ብሔራዊ ዕርቂ ተገይሩ ተባሂሉ ንወዲ ወረደ ናይ ባዕሉ ታሪክ ደኾን ይፅሕፍ ኢሉ ብዙሕ ታሪክ ክትፅሕፈሉ ትኽእል ነገር ኣሎ መሬት ትግራይ የምልስ ታሪክ ክትፅሓፈልካ እዩ ክንፅሕፍ ኢና ተመዛበልቲ ምስ ምምሕዳሮም ምፀጥታ ሓይሎም መለስ ታሪክ ክንፅሕፈልካ ኢና ትግራይ መሊኣ ዘይትጠፍኣሉ መስርሕ ዘላቂ ዝኾነ ስትራቴጂክ ረኽቢ ፍጠር ምስ ማንም ይኹን ናይ ትግራይ ረብሓ ብዘይህገረ መልክዑ ዘላቂ ብዝኾነ መንገዲ ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ውሒጥዋ ክነብር ዝደሊ ስለ ዝኾነ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ኣይ ክእለ ይኽእል እዮም ክስተኻኸሉ ይኽእል እዮም ዝበሃል ኣይኮነን ንምንታይ 8 ግዜ ጆኖሳይድ ኣብፂሖምልና እዩ 8 ግዜ ጉዲት እንተመፀት ከምኡ ግራኝ ኣሕመድ እንተመፃ ከምኡ ዘርኣይ ያዕቆብ እንተመፀ ከምኡ ደጃት ውብየ እንተመፁ ከምኡ ምኒልክ እንተመፀ ከምኡ ሃይለ ስላሴ እንተመፀ ከምኡ ደርግ እንተመፀ ከምኡ ኣብይ ኣሕመድ እንተመፀ ከምኡ ሕዚ ናይ ግዜ ጉዳይ ክፍተት ክፍጠረሎም ናይ ምፅባይ ጉዳይ እንተዘይኮይን ዝቕፅል እውን ከምኡ ይኾን እንታይ ደኣ እሞ ንግበር ስትራቴጂክ ረኽብና ምስ መን እዩ ናህና ዝኾኑ ናህና ዝብሉና መን እዮም ዘላቂ ሂወቶም መፃኢኦም ምስ ናህና ማዕረ ዝኾነ መን እዮም እዚ ፈሊኻ ረኽቢ ግበር እዚኦም እንተሰሪሕኻ ምግውሕስና ናይ ትግራይ ኣረጋጊፅካ መሰል ዓርሰ ውሳነ ናይ ትግራይ ኣረጋጊፅካ ሰላም ልምዓት ዝነገሰላ ዓዲ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ንጌታቸው ከምቱ ጌታቸው ነፂግዎ እዩ ባይዘወይ መሰነይታ ክንገብረሎም ንዝገበርዎ ተኣምራዊ ገለ እናበለ ዘንብቦ ዝነበረ ወዲ ወረደ ትማል እውን ዘስማዕኹም ነፂግዎ እዩ ጌታቸው እንደውም ቀልዲ ተዛሪቡ
ወዲ ወረደ ዝፀውዕ ነፂጉ ኣብ ትግራይ ዘይተወደአ ሴራ ኣለኒ ይብል ቃል ብቃል ዝበለ እዩ ኣብ استياتيهم رأيو من أفتو قلم حتى تجبر المستو جيتاتشو صفاز بارودي زي تود أجندة لني كابوليتيكا تجري كرحق أيضا لن اتحجوا كاسلتان هو من زلوس ليست يتوهون ناي صراحة ديسكريبشن يتوهون حج أنا بقدر رأي نزلوس ديسكريبشن بعليك صحيح يقول صراحة ديسكريبشن زي توهوا ناي تحزم ما خارت واحد اللي زلوا زرزر صراحة يتوهون نديزو زلوا تشوي ما إيه تقبلي إيه صار تقرأ إنه مسرح تقبل ويو مس أبي أحمد مسرح تقبل ويو بعد زوالة الزارب زلهم تقبل يجن زرزر سرح نايسرح زرزر يتوهبنن حج الزرية زلخص عب تقرأ إذا يتودى أجندة أصل زلني نايسرح زرزر بعليك صحيح يلو بعد زوالة هاي الزوالة يكون كميلو سرح زرزر صحافة جيتاتشو يترف دب خوينو وش تخوينون نتقرأ فتين وايمبر كودق أي كألن دحر حزق عبدن بنقيحنا له ملا حزب تقرأي دقن وش تنزل زق أو من زق على سنسل زغنا في هيت قبل يغل قل قوميلو تو متصوعتنا يود ورا دقن صبق غيرو ديناي غير والله ما ريجكت غير والله ريجكت مقبارو أنا أبريشيت غيرين جيتاتشو ويل دان ود ورا ده كصوعي نورا بعلو كو يقربوا نود جيتاتشو مصلاي ترحلو نحزب تقرأي كيدو ويو سرهز بتقرأي زغنا يسرح اللي يلزقروه عفتو ناي وتدراوي كونسل أخيبا ودو وردينيرو مثلا أتسرح زنبرا مخان اندافلته نزقوروه تأمراوي زغنا زغنا سواتو ناي كبر مثلا نيتاخن قور اللمينا أو نخرقو يسوعيلو قاو وقت كدنا ندي خاخو مسيلو كاكيتا جوكا قاو ملي إلني قليدو لندو بزح قاوي إزلني أنا قاوي يدلينن زي تودى أجندة لني نوع الخاص سلطان كام سستخاخلكا تناتي بوزيشن مسحاسكا كوم زي خطب الله يفقد الكان زي تودى أجندة لن خقت ملكا إيا جنائز ولا كذا كوم يزوزر قال بقال تزاروا إزارب زلهو ريهم يهم مستوى مدالي ومزنبرة ويزو جيتاتشو صفا مالت وانا قوتانيا أمو جيتاتشو رد أنا بسلطان كم تسخلو بعد سأل كان كم تسخلو نمجمّر يا جزينا أخيدهم يمريهم أنا عدي ما يمنيري أي مصون قالوا تونز عدموهم زي كدوهم اللو تزراري مناينا نعقون إكليلهم فليم ناي ميديا إكليلهم بتوداوتات فريسن توكلتهم غيرهم شيمم زخدو سبات سلازنورو أفتام فراس تقراي إيدهم كابزتو ناي محبراو ميديا نتفتي حدا يجيتاتشو صف ناب أخيدي يحزون تزاربنا صبو غيرهم كعنا قرنا تشرحون دا فلتنا يو نعوز خون مرحاني ندا سوليوشن ندا مشاچنا لي نحن قيد مفتح ندا مشاچنا لي نحن قيد صقم يقول جن ريجكت غير والله صبو نسا صبقتي ايل عاب زي وردت كاي خاطيخا ود ورده كتغوري نوركان زعدم انت يكونس جيتاتشو ردا بحق زعتتي صرز بتግራይ مسرحو مسلاات مسرحو ربح حزب تግራይ مهجارو تحتتي بجنسايد زحتتو اوصي مسدادو تግራይ نخلت عامت محماسو بحق خحتت زغبو امبرك شلم كسنه زغبو ينبر دحان صبق تمكرو انت تصوع خاين انت مسالكاون يلاينا انا يقبلون ግን ጌታቸው بحق خحتت زلو ويلي زام بحق خحتت الله تግራይ مرح خويني يخون تمرح خويني يخون صره تግራይ صره ربح حزبنا زسلف بحق يحتت امبر زشلم يكون بانداتات بسلطان شلمات اسكيركم ناي درغ غزي بانداتات فطيروم كم عشوخ مرغم فطيروم لنا ابز حز اوانون كالي باندا نخفطر زغبره بدرغ غزي زنبره باندا سلازي تعالي بدرغ غزي زنبره باندا واغو سلازي توهاوي እዚ خحتت እናተገበኦ ክትሽልሞ ኢልካ ነርካ ናትካ ጋበይ የድልየንን ብዙሕ ጋብለኒ ፖለቲካዊ ሽርሐይ ግን ስለዘይወዳእኹ ወላ ትሕዚ ሂቦምን ዝንየው ስልጣን ባዕለይ ናይ ስራሕ ዲስክሪፕሽን ጽሒፈ ክመጽእ እየ ክቃለሰኩም የብለኩም ጌታቸው ተቃሊሱ ዝፈጥሮ ክንርኢና ገንዘቦም ክውድኡ ላሕ ክብሉ ነቶም ዘውፅዎም ዘለው ቆልዑውን ሂቦም ክውድኡ ምስ ወድኡ በሉ ተመለሱ ክብሉ እምበር ዝገብርዎ ነገር የለን ድሕሪ ሕዚ
يقبروا ነገር የለን ክንሰርሕ ኢና ንሕና እውን ዓድና ክነድሕን ህዝብና ክነድሕን ማለት እዩ እዚ ግን ኢልዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ይብል ጌታቸው እዚ ክሒድዎ ኣሎ እቲ ብሄራዊ ዕርቂ እውን በዚኡ ክጅመር ተባሂሉ ነይሩ ኣብዚኡ የቕንዮ ባዕሉ ሪጀክት ገይርዎ ኣሎ ፅቡቕ ኢለ ኣለኹ ኣነ እውን ምንም ማለት ንቀፍ ኣይኮነን ምንፃጉ ጌታቸው ኣፍታ ዝበልኩኹም ሚድያ ከይዱ እዚኣ እውን ኢሉ ነይሩ نركب ولا مش حمقهم ناي تقراي سلام كسا زرقاقصه كنقصلو لينا زبل امنت نيرني حزون لني مش ايرترا زولو ركب جن ناي هزو تقراي سلام ناي مرقاص يخونه ناي ايرترا حيلي زلو ناي سو حيلي وحدي بزك حس منقدي فيدرال منقسته بالعلي ايرترا كله زغل بلان لو تقبارو هيقبر لببل فيدرال منقسته بالعلي ايرترا زلو بلان تقبارو هيقبر ናይ ትግራይ ሓይሊ ነፂጉዎ ኣሎ እያ ታዘራ ጌታቸው ክገብሮ ከሎ ናይ ቅዱስ ክኸውን ካሊእ ክሰርሖ ከሎ ናይ ሰይጣን ክኸውን እሱን ይዛረበና ዘሎ ግን ራእይዋ ሓደ ብሓደ እንተንትና እዚኣ ግድ የብልኩም ኣነ ካፍቶም ንሻዕብያ ብመትከል ካብ ዝቃለስዎ ሰባት ሓደ ሻዕብያ በዲልና ኣብ ክንዲ ዝሓገዝናዮ ኣብ ክንዲ ሓትና ዝበልና ተጨፍጨፍና እንዲና እዚዩ ብደንቢ እስካዕ መወዳእታ ክቃለስዎ ካብ ዝኽእሉን ይቃለስዎ ካብ ዘለውን ሰባት ሓደ እየ ኢለ እዛም ተፈተወ ተፀልአ ግን ህዝቢ ትግራይ ተኸቢቡ እንዲ ዘሎ ታናቱ ከይትርስዕዋ ታዝበላ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ፕላን ተግባራዊ ከይኸውን ትግራይ ትዕንቅፈላ እዩ ዝብለና ዘሎ ጌታቸው አንታ ዘሪሪኹም ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ፕላን ከይሰርሕ ከይትግብር ትግራይ ትዕንቅፈላ እዩ ዝብለና ዘሎ ንዓይ እውን ዝወቕስኑ ንሱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ራእይዎ ካብ ሃይልን ላዕሊ ግን ንሻዕብያ ተቃለሶም የለን ብናታቶም ክንደይ ይግበር ከም ዝነበረ ብልዕሊ ሃይለ ትፈልጥዎ ኢኹም ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድላዩ ከይገብር ማለት ብሓይሊ ዓሰብ ከይወስድ እዩ ዝብለና ዘሎ ምክንያቱ ጌታቸው ባዕሉ ድሕሪታ ናይ 60 ገለን መዓልቲ ንብላ ናይ ሕወሓት ኣኼባ ገይሮም ነይሩ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ሕወሓት ጌታቸው ምክትል ገይሮም ምሸለምዎ ማለት ንካልኦት ተውሪዶም ናይ ስልጣን ህረፉ ከርክዑ ናብ ምክትል ምሰውፅዎ ኣኼባ ተገይሩ ኣይምን ደብረፅዮን ብቅድሚት ኮይኑ እንዳመርሐ ተኣኼባ ምስ ተጀመረ ኣነ እውን ኣጀንዳ ኣለኒ ንምንታይ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ከፍ ክብል ንሳን እያ ተሃረፉ በዓል ስልጣን ክበሃል መራሒ ክበሃል ከፍ ኢሉ ግን ሽርሕ እውን ሒዙ መፅኡ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣጀንዳ ኣለና ኣነ እውን ከቕርብ እየ ኢሉ በልና ዓድሓን ውፃእ ምስ ደብረፅዮን ከፍ በል ተባሂሉ እዙ ክቆርስ ንደብረፅዮን ቀዲሞ ወፅኡ እንታይ ሕምባሻ ክቆርፅስ ንዑ ቁረፅ ቦምበርን ምክትልን ተባሂሉ ንደብረፅዮን ቀዲሞ ወፅኡ ኣብኡ ብደንቢ ገይሮም ነቂፎም እዮም በዓል ሰሎሞን ኪዳነ ዓል ካልኦት እውን ተናእሰኮ ዓብይ ሓውካ እዩ ፕሬዚዳንትነት ቦምበርነት መግደፎ ዓብይ ሓውካ ደ ይኮነን ከመይ ዝበለ ስስዒ እኒሄካ እዚኣ ፈቶ ክትለዓልስ ከምዚ ትገብር ኢሎም ወሪዶሞ እዮም ሻ እዚያው ድሓን ናይ ግሎም ነቐፌታ ክኾን ይኽእል ሽዑ ግን ኣጀንዳ ኣለኒ ኢሉ ዘቕረቦ እንታይ ማለት ከም ምዃናታ ናይ ሕጂ ክትርጉምልኩም ደልየ ኣጀንዳ ኣለኒ ኢሉ ዘቕረቦ እንታይ ነይሩ መስለኩም በለቅርብ ተባሂሉ ኣጀንዱ ኦኬ ፌደራል መንግስቲ ንኤርትራ ክወራ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ክህሉ ዘይተርፍ ኩናት ክህሉ ኢሉ እዚ ረጋጊፁልና እዩ ሽዑ ድሓር እውን ረጋጊፁልና እዩ ንሕና እውን ንፈልጦ ኢና ንሰርሓሉ ኣለና ዘይተርፍ ኩናት ኣሎ ኢሉ ንሕና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክግበር ዝኽእል ኩናት ኣብ ማእኸል ንሕና ስለ ዘለና ባና ስለ ዝኸውን እንታይ ፈተና ንእተዎ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ንኤርትራ ንውቃዕያ ወቂዖምና እውን ስለ ዝኾኑ ክንወቅዖም ኣለና ኢሉ እዚ ክንገብር ካብ ፌደራል መንግስቲ ዓሰብ ክሕዝ እዩ ዓሰብ እንተተታሒዙ ንሕና እውን ተጠቀምቲ ኢና ከምዚ ንግበር ኢሉ ኣነ ፐርሰናል ይቅበሎን ካሊእ እውን ዝቕበሎ ይመስለን ለባመ ይቅበሎን ንምንታይ ኤርትራ ጨፍጭፋትና እንዳሃለወትስ ንሕና ንዝረየላ ሕዚ እንኳ ጨፍጨፍኩምና ኢልና ይኮንና እንዛረብ ዘለና ጨፍጭፎምና እንዲዮም ለባማት እንተኮይኖም ኦፍኮርስ ጨፍጭፍናኩም ግን እንታይ ክንክሕዝ ሕዚ ንሕና ብናይ ሕውነት ንፍታሐዮ ዓለም እውን ኣይተግድደካን ሕጊ እውን የግድደካን ባይዞ ወንጀል ፈፂምካ
فتحنا يؤنا بعرق انت الكاس هم تبدلت انت امينو ملس كوصو يخول يوم نتتعسرنا التخصصه اب عالمونكم ስለዚህ ንሕና ብሕጊ ዓደባን ንፈጽሞ እንታይ ኢልና ንሕና ጨፍጭፎምና እዮም በዲሎምና እዮም ብምንም ዓይነት መንገዲ ኮምፕሮማይዝ ዝግበር በደል ኣይኮነን ባዕሎም እውን ልቢ ዘለዎ ሕልና ዘለዎ ኤርትራዊ ኣምነሉ እዩ ግን እንታይ ንግበር እዩ ናተጨፋጨፍና ደ ንንበር ከድና ዶ ሕዙ ንፍደ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ከድና ንደምስሶም ዶ ንዕኦም ይከኣል እዩ ንደምስሶም ዶ እሞ ድሓር ከዓ ትግራይ ኣብ ዝደኸመትሉ ወይ ትግራይ ክትጠፍኣሉ እትኽእለሉ መንገዲ እንዳሓለመ ዝነብር ኤርትራዊ ንፍጠር ብሓደ ቋንቋ እናተዛረብና ብሓደ ዓይነት ባህሊ ኤክሰርሳይዝ እናገበርና ታሪክና በጢስና ከም ደናቁር ኣድሊስን ኣክሱምን ለጊብካ ቀፂልካ ክንበብ ዝኽእል ታሪክ ንዓለም ዘስግእ ንዓለም ዘፍርሕ ክብሪ ዝበካ ኣብ ዓለም እንዳሃለወ ንሱ ደ ንግበር ወይስ ንውቃዓዮም ከምታ ዝወቕዑና ካሕታይ እንደልን ጨፍጭፍኩምና ኢኹም ህዝቢ እንታይ ፈለይ ጨፍጭፉ ሞ ንጨፍጭፍ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ንብል ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ኣትዩ ኤርትራ እንታይ ክገብር ጠፊኡኒ ዲ ሃይለ ከጥፍኦም እዩ ከጥፍኦም እዩ ህዝቢ ክጠፍእ ኣይኮነን ድሌትና ንሕና ፈትሒ ክንረክብ እዩ ድሌትና تا فتح هنا الرجاج تعين حبيرنا نحن خنطقم لكم يمثلنا سلزل أبي حمد مو خنطقم لكم يلو خمس خلوا دون قري يكون كنان نسي يكون انزعج أنا وون كدحن ثم تنفس سين زل هزبي وون ما تنفس خركب توارير زل مريتي وون كملس تفناقيل زل هزبي وون كملس مدحانيت سين زل هزبي وون مدحانيت كركب زيوم مثل عرسوسان هزبي وون كرجاجز أب تقرأي بس جنسايد ولا فت صمتين ورو نحنا بحق عدب بخمس فت صمنا نحنا لنا أب عالم جن تقرأي جنسايد كم تفت صمن لنا نسمي حجزنا زي يوم اللي كخلهم حيس كخو تكالي زي حيس كايزتو كنت أفوق جنيه لدي منانه وأنا سمعت في يوم ناس مدنا أورنا ولنا يوم ما يسمع كتفهم زمت سزلو حيلهم تسخلص يدفع يوم أنا ونكون سخلوه بليكل بحق زحتهم مجمريا بسلام نحتهم بحق نحتهم بالله انت لهم استوسدنا بحيلنا ملس طرطر يقول ناون تخيدهم خندوق زاكل اسكع حزون دون قيرهم تحليهم نسي يزغبر ابي حمد كمص خلغن إساياس صبحان غوز خيد ارغيت سو ايسي ود 80 عمت شماغله إساياس زحنكرو بعلي مانك زحنكرو زحلهو زصاودو مصاوديا يحزننا نيرو يچفچفنا نيرو تواهيلو نتمنى سيم سايز قالس زنبره مسايون زقالس زلو نت تسفا زلو وحزبي كمي غير كاتسفو تصلمتلو ربح تግራይ بزرغاغز تفناقلتنا ቶሎ بزملس ويلي مو يولو እንደحزي ኢትዮጵያ انت መጽያትኩም ተወጊአትኩም ምዕራብ ትግራይ ክትሕዙ ከለኹም አይንነኻኩም ኪዶ ሓዝዋ ብድሕሪተይን ወጋአኩም ከምታ ዝገበርና አይን ዘርን ንስኹም እውን ኢትዮጵያ ክትመጸና ከላ ከይትዘርዩ እዚኣኮ እኽል ትውዕልኩ እያ خالي بغزي نركول نتيجة نساي تفتصمنا خدم سس بزغل من قد يكوننا نخد وعلم مغباري كالي مس إثيوبيا كو وعلينا غيرنا نينا تفراري مناكو إنا نينا أبريتوريا كو إزي غيرنا خن كدينا إلا إنا توعلنا نينا إزي غيرنا خن كدينا إلكا مس إرترا موعال نمنتا يتقم زخون نمنتا يتقم يخون تقم تخون اللحانت من قد يان تاقيتها تشوزو الحزي فيرال منقستي عب إرترا زحاسو خيقبر انقفات يخون اللو تقارو ويبلوكم ترديكم ما رحزي فيدرال منقسم إرترا زحاسو خيقبر تقراي كتربحكو يكون انزبزل ناي تقراي مريتكم اللاسكو يكون انزبزل فيدرال منقستي يتكزي زبيلو سراوي تفتيت عايشو ناي تقراي مريت حيز وزلو مو فيدرال منقست زحازو مريت زورورو مريت بمليونات قصور تقارو تفناقلهم لزلو نغملس ازي غبري يكون انزبلنا نازل كالي وون تاريفو إرترا حيزاتو زلا مريت ولا بوعل الجرس يكون كالي ازي تزراريبنا نغور امبر بينهم قلوت حيزم حزي زراي سلازلو بوزي خالي كيز سلازلنا صوبوت كوينهم مريتنا خحزو عين انا يفكر ولا بني الجرس ون الجرس هايلن مسلاتون كاب تግራይ اوكي من محدار تግራይ زلو حزت غزياو محدار زلو صباح تزمرص منقست زلو توكلت حزب زلو كاب تግራይ مهوران زلو كاب تግራይ
كومو خاب إرترا خيدو زي أبدي أنت جبرنا يا حيش ناي حونت متقرر مالت نسي إنهم لبا ما تزخونوا تغخ مبلوا مزيحزي نعوردو من تأكيركم زي إرترا خمس جواركم زول أنت وين تدا نخات وكاتون شو حبير كان دحر كتسرح حلو كحبير كتسر زي مجمري تكون النا تخيل ناي حونت ونسا نورد نافت بوردر مريت كنت صفر تأكل مريت سلز غدتهم سلز غدتنا أيكون أنت زروا حونة أو مفتحي عفت مريت وريدنا بوزي خطرر زلوه زين زيهم دق كلام زيهم دق كلام قالن أبون قالن عدن قالن تفعل عليهم كنبرة عين فكر زين قوريلك ناي حونة مسرح زكالوسي وصو كاوتيهم من الباشون ناي حوار زغنة ناي سراوي تقرأين سراوي إرتران بحوار زحلوه بطا ولا خبري كالي كسكع هون دون زخير إلا صح تاريخ كويناتي كونت نتقرأي نسلام تسبخ عد سلزغنة مقباري كالي كومزي مقبارنا تقاله تقرأي دليتا زيت فتسمون لمن قديهم تخرج لهم الوالا مقات مقال كوم أي بلين فيدرال من قسم سي إرترا زلوا ربح خير رقاقص عب إرترا زلوا بلان كي يسرح له أسمعكم يا باب بايزوي أنا يكون كوني ليه بعد زولي فيدرال من قستي عب إرترا زلوا بلان كي يتكبر يحون كل اللو إذا لنا زلوا جيتاتو تأمر كوي خمس ولا جود كوي مو عتقرأ واي إندا ولا من عتقرأ بوليتيكا إيده يوصنيود مو أتون ده إركادام يوتسكي إركامو حزب تقرأ قبلا كهندري مسي إرترا عب إرترا زلوا بلان كي يفتسم فيدرال من قستي يحون كل اللو لنا ركب ولا مش حمقهم ناي تقرأ سلام كسا الرقاقة كنقصلوا لإنا زبل إمنات نيرني حزونا لني جيتاتشو كسر عقل إلى عنا زمان مالت بناي إثيوبيا ربحها غير سلا الرقاقة أنا من تاي كم تحس زبل زل رأيوه مش إرترا زل ركب جن ناي زو تقرأ سلام ناي من الرقاقة هنا ناي إرترا حيلي زلوا ناي سو حيلي وحدي بزك حس من قدي فيدرال من قصده بالعلي إرترا كله وزغ البلان تقباره هيقبر زيا يا أبو بايزوي أي عقورن تودي سويلو خص لازم نسنسو فيدرال من قصد انتهي يقبر اللو زبلو ونكن فلت إنا قيتاتشو انداوات خمسي قالوا محتاج تقبر اللو انتم زمسألكم سبا انت ايت بلانو بالعلي إرترا انت ايت بلانو بالعلي تيب أو بالعلي تقراي زبل كنقرنا أيوه خمسي زيا يا أبو إرتراويان زي حسب زي حطكم لا يخولي لبا ما تخوينهم اوكي تقارو بدلناكم كم تعنتوا يزول كوا بزغن فتح نخلينا مريتكم حيزنا لنا كم تعنتوا يزول كوا بزغن فتح نخلينا اوكي تسمع معنا تزراري من فتح نخلينا حلونا خن حلوكم مبالي كالي نسيتوا ملاف انت مفراي مال كوم انت زيلهم وعلمون كربعين زول امنتي بالليل نامتاي كاتو خمس خلو فلوت سلازغونه لزيو بدن بمستوعال كنريو خنقلل لنا ايو حزي انتاي كعيبلو لو مالت ابي احمد تا ناي فيدرال منغست بلان بإرترا زلوا زبلا جيتاچو ابي احمد بتوم ناي عفار بيراو كونغرس زولم زلو ابراهيم هارون زبحال بومبر ناي ريد سي عفار ديموكراتيك اورغانيزيشن زبحال ناي قيح بحر عفار ديموكراتيك اورغانيزيشن زبحال ودابلو تعبي احمد ناي قيح بحر عفار توتيهم ناي إثيوبيا عفار ناي جبوت عفار وسيغنا حدا هاجر كتمسرتو يخم يلو هاجراو كونغرس عفار زبحال حزب إثيوبيا أديس أبابا نب سمران بيرو نخفت زغورو بزيوم مبيلو إساياس يورد اللي يولل زينا أبي أحمد أبي أحمد بعفل السناتو غير يزارب اللي يزبل أنا عنده يجيتاچو زول زنبرون أو ما غير أبي أحمد سلازغونه بسرون تلا أغني أبي أحمد كون يسرح سلازنبره إيز دارب نبره ناي فيدرال منغست دليه تب إرترا خفتسم زول زنبر نحنا أنا خم حدا تقراوي فقطه وتسأله مانم كزلل يخيل انديو هايل ربح تقرا يزقدسني غير يقور زير يا بان كل غزي يزلعلو كم زم سواي اي ገጠመን ይለሞም ግጥመን ቢቦም ነስ ዝደሊ ወሰብ ይገልጹ ግጥመን ቢቦም አይ ገጠመን ይለሞምስ እንኳ አዝቦት ወሰል ዓልኩም በርጋ ሒሉ ደይ ሓድርን ዝወሉ ህዝብ ትግራይ ይድሓነለ ይጥራሕ እምበርናይ ካልእ ይግድሰኒ ህዝብ ትግራይ ብዘላቅነት ከድሕን ዝኽእል ክጠቅም ዝኽእል ጥራሕ ይትቃልሰ ስለዚ ኤርትራ ክትውቃዕ ከላ ኣብ ትግራይ እንታይ ክፍጠር ዝኽእል ዝብል ይርዳእኒ ደንቆሮ ይኮንኩን
يردأني بدمي سموني يردأهم يسلا تردأهم يا محزي كم زي شفنات مالي أو حزب وزي زد لي النايلهم زموت زلوا من صوب صبوي أنا يسألون كم أصلهم جن جنيون كون كله جنيون كونكم نعيلة صادقات كون لي أيقونن كمنه جنيون كجورم زخل وعليه فرارم مصاب تيفتو نعوم تغمي نعنا ون تغمي خون بزغل من قد تمالي تفتس أملنا جن بزي سرز ينسنس تقرأي كتكحافظ قبعة تقرأي كترخوز قبعة انت يرغبات سؤيلو دمسي سسترف بلو نحن نسمع مع نقدفو تبايل كايكون تم رئيس زي بلوم أتحساسوهم زيرا زغنة زي يخولو زي فلت اندهالو فلات أتسموسلوم جن أي هاي لمس أكل تزراري وانت غينو هاي لروحة تقرأي يركيو تنايت مال قريف ويبل رئيس يقولوني هنسا إذا حسب هاي لغو وعال كله كالي غو وعال كله روحة تقرأي زرقاقص وعل مخانو كرقاقص كله نسيت رغبي هذي أوردو لين أنا إساياس يولا أبي أحمد بزو إبراهيم هارون زبهال ناي أبومبر ناي ريد سي عفار ديموكراتيك أورجانيزيشن زبهال ناي أفريكا سنغافور كغبروا تلعيلهم نيروم يزارو نيروم زرباتات نيرو وقعتات نيرو قدم شعبية أتخلو هاجر كوحس كله دحريو كغبروا سلازي يقل عقم سلازي ولو دليتون سلازي ولو مسوز نور بصوتو مأسار جميرو آسيرو مقتال جميرو مناسي مسداد مبرار جميرو هاجراو قلقلوت انداوله اگديد كامن اسي ناب قال سمئتاو كاو سراويت مشات عدم بسباس غربيت بسباس جميرو ايرترا اب تحت إساياس a country on a war footage ياخدكون footing ياخدكون يولو ازيلهم يقمطو سلازي اب سيفيل وور ناي سودان اب ناي اثيوبيا اب كالوت انفولفد يونير إساياس سلازي إساياس حسكات عنا يلنمو أوردولنا مس إثيوبيا حسب زلو زغيد زلو ناي طورنت دمناون ناي إساياس يرأيو عالم حزي أكت تقبر اللوا بزحات إرتراويان هيوتهم قدم مسأنهم يزبل تصحف أبال الجزيرة زوصة بإبراهيم هارون بحال ناي كيح بحري عفار ديموكراتيك أورجانيزيشن أبو أمبر تصحفي حزي إثيوبيا خمزي موالا زقانا نيكونا مالتنا من تايبلت تبلوون يكونا صراحة دي هيدا عمو إساياس كورد اللو إساياسن أبين ديم حزقات إمامنيو إثيوبيان إرتران ديم كقاتما حدا زي حدا سوات الأخلي اللو نايب حق ديم توائي سمزم سوات زيهم جونسايد نغترف كلتيهم براكتيكلي كإمان زغيل فلالاي كم زلو وممسيلهم يخدو خيهلو توليهم جنيون صبق حساب يزولانا كم خيهون فلالايهم مسير تراس من بعد تتغيرون نخومز ولا فلالاي نايتهم كل فلالاي صنيحو خي قبرنا استوعي لك خفرم كللو استوعي لك سمعنا تقبر له نراخب يكون اوكي سلازي كمص زخل نغرون proactively مرعي زخل مرارح يدلي نص زي خل مرارح نص زخلو اما غر تخلو وخغبر كللو عدي حزب قديم زغيركم يزغبر سلطاني بزي اخيت مصن ولا سلطانو سنلن مساخت كلن معصاو انت يكونس حزب تግራይ ዝጉዳአሉ መስኮት ከይተርፍ አስተውዒልካ ምፍራም ይደሊ አስተውዒልካ ምስማዕ ይደሊ ሰማዕሉ አይኮነን ዝብ ዘሎ አነ ድሉ ስለዝኾንኩ ከምኡ ክግበር አለው ወይ ለስለዝአምን ንስራሐሉ ሚዲያው ንስ ክገብር ስለዝደሊ እዚ ይትሐቂ አብይ አሕመድ ቢዳ ዙር ከምዚ ስለዝበለ ንኢሳያስ ጥፎ ላይ ወርድ ላይ ስለዝበለ ሙንታይ ዳ ክብል አና አብይ አሕመድ ዳ ክጽበ ንሱ ይኽብል እምበር ክብድሆ ዝኽእል ንሱ ስለዝኾነ ታድልየቱ ጌታቸው አንተ ወይ ዝደልያ ዝነበረ ናይ ፌደራል መንግስቲ ድልየተ ኤርትራ ዘለዎ ከይፍጽም ፕላኑ ከይፍጽም ዝብሎ ዝነበረ ፕላኑ ከይፍጽም ኢሳያስ ይፈልጦ ኢና አብይ አሕመድ ቆልዓ እዮም ዝብልዎ ቆልዓ ምዃኑ ሪኦም እዮም ከም ዝብልዎ እዚ ጨኒቃቶላ ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ታዋርድያ ድሕንነት ናይ ኤርትራ ኮይና ዝነበረት እስካዕሎም ኤርትራውያን ግን ዘይፈለጥዎ ዓዲ ክብሪ ዘይሃብዎ ህዝቢ ትግራይ ከይደ ክወግእ እየ ከማኹም ጅግንነተይ ከምኦም እዩ እንተደልየ ክድምስሶም ይኽእል እየ ግን ከምኡ ኣይኮነን ናተይ ሰላም ይድልየተይ ሓተይ ምዃኖም ኣነ ዝፈልጥ ንሶም ግን ዘይተረድኦም ኮይና ፀኒሕና ልቢ እንተጥርዮም ክመፅኦም እንተዘይጥርዮም ንብረተይ ከምልሰ ካሕሳይ ክሓትት እየ ብሕግን ብሰላምን ብርድድእ ማለት እዩ ብምርድዳእ ብሕጊ እውን ካብኡ ብለይ እንተኢሎም ድሕሪኡ ንሪኦ ሕጂ ግን ንዓኹም ሒዝና
كم تنسون بدون قرنا سرح وين سرح سلا زول التجراي يوم كم زول زلوا إذا تردد إيرتراو أنت يقبر حاورنا خنريه يدول لنا يم إيرتراويان نزار عربينا مس إيرتراويان إن بالله يبلن أنا إن بالله مالت كسمع ولا نزيو أي بلن هزبي إيرتران هزب تجراي دليت انتهي كم زغوني فلتي أوكي عدة تجراي خل عدة إيرترا عدة إيرترا خل عدة تجراي انتهي كم تقبر فلت أبغى زي ون يرم كإيرتراويان تسدي لهم مس أبغى زي نيرم يوم عدة انتهي تقبر لهم أنا انتهي قبر لهم نير أنا إسفلت ناتي كما يزر رادو أو قيد لنا خالي ممهر بهلا يد لنا زقنا حدا سرحوا حدا زبعلو بعلو وانتي ترى حدا زخونه هزبي كم يجرك أخذ قربو اردأني نمتى أم شفشفو منا نمتى أم قتيلو منا بمتى أم كحسوا وزبلون قبل بيلو كرر هذا غلي خزر بغلي خالي بوليتيكيا ونكم يخبر زلوا وزبل حسابي زلني زيتو شرحنا يتم صلاة جن أو إنها لنا خلت كاوزي فليز ولا مرد أتخربنا بتقرأي كتكون خلهم تقرأي أبز حلفه زغرمنا يوم مرد أتاتنيرم ناي شرارو موديل كتكون تخيل كوينا داق مقربا يكايد اللو أتكلتي تقول اللو لمعاتي المع اللو إنفسترات نوعي ولهم اللو كيرو إنفست قبرو عدنا المع بنس أروغن أبستفل على إخوة بتاعت أخصمون حويسو وردي الكاس مريت أقرب ندابرسكا أب كندوي داق مقربا مقبار أقرب ندابرسكا زخيد زلو أتوكو بلالو رعيوو كم زيجرم يمزقور صوو كم زيجرم داقورة صو مالت تايز بحال قديزي كم يزوال من محدار كل خلي أب كلن كباب تاعت تقراي كم زي أبزللو أنتم من محدار ليغاسيكم كم زوال ناي معنا وليغاسي إخو تاونكم يهونكم تخون تعدي سوي مرحلة سوي اللو وقت بحال أتلي استفتاق جزيكم توهاوتكم جزي توهاوكم عدل تطعيمكم ليغاسيكم صبوق كوينو خيد ديت قبرن عدوكو يخم تبرسو زلو ولو تاتيكم تقاتلوا زلو أبز عدي مدربدات بال أستراليا كم يقولوا بمعادهم ينامنا كم أستراليا جرين أو أفريقيا ريا يفلتنا أنا أو إثيوبيا أو تجراي ريا يفلتنا أنا داق مقربا عد خير يخلي عالم تخرج زلا تزمتني أنا climate change impact كنكلا خل نتوينا زيهم كنا وقدر كنكلا لنا ناي شرارو تمكرو تتقوم شرارو ويلدان كل جزء بزح سوون عبنت كوني يقولي أمنا يبحكي له أدني أقومي تو بدأ بيتسحلفنا ناتهم موديل تختي لكم نسخمون برتعو قصلوا له شرارو كاون وسخو قالتكمون كاواتم تماهركم داق مقرب وقت كايد لكم زولي كالي أما جمريا قربز نورني نجر جن ياو بعمود أتها قربو يلز حسكوه ناي سلمون تكالين أرتيست سلمون تكالين حلفاتيو تعم زحزن تقالا ساي ينيرو هزو تقراي تزبط صحة نورا مكرا أقواب كم زي نورو عالم كتسمعو خم زلوا يقالسو خابز نورو حدا إيو محور تقارو نورز أمريكا ما تسعى مجلس حزن وصيل له كم زتري وزلهم مالتي أب ناي محبراو ميديو أبي جولتي فور يعني دكتور دبرسيان ون بحلفة ناي أرتيست سولومون تكالين بلبي يحزينو محبر تجارو سمين أمريكا ون حزنهم قليس أم الله أنا ون كم قلي كم هايلة سولومون فولت أيه بقربات فولت أسبيو أبس أجمعي أما كرايون مصيوم كاب زرعيني كاب زصنع نوعني كاب دقافهم كاب زغلصو تغارو حدا እዩ ኣፍታ መከራእዋን ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝነበሩ ኩላ መፂሩ ኢኒ ሰሎሞን ባይዘወይ በኣካል እውን እዩ ደኺሙ መፂሩ ኢኒ ዝገርም ሰብ እዩ ንባዕለይ እንተይ ኮነስ ማለት ክንደይ ናይ ዝኣክል ርህሩህ ሰብ ምዃኑ ብተግባር ከም ዝፈልጦ ንምግላፅ ኢለ ብጣዕሚ ዓብዪ ሎስ እዩ ንደቁ محجاز بيتسوو محجاز كومزي يحززو لزلغو تسمعنا حزن مجلاس وصان مخانو يزرداني كم دبيت ميدياون ميديانا عاب حلفته سمعنا له لطيفنا اينا حلفنا اينا
سطرحتي كونه ملا حزب تግራይ ኣብ ልዕሊ ሰሎሞን ተካልኝ አርቲስት ሰሎሞን ተካልኝ ዝነበሮ ርድኢት እውን ብደንብ ጌርና ዓለም ክርድኦ ብዝኽእል መልክዑ ሕሊፍና ኢና ብጣዕሚ ሓዘን ይስማዓኒ ሓዘን ይስማዓና ምስ ስታፈይ ህዝቢ ትግራይ እውን በብኸባቢኡ መናእሰይ ይልጥፍዎ ብዘለው ይግለጹ ኢለ እየ ዝኣምን እዚ ብሕልፈት ሰሎሞን ተካልኝ ተሰማዓና ሓዘን ብኸምዚዩ ማሕበራትናን ተካላትናን ግለሰባት እውን ከምቲ ዝገልጾ ዘለኹ መራሕትና እውን ተይተረፈት እዮም ሓዚኖም ነበርተ ይኮናን ኩልና ጽቡቕ ሰሪሕካ ምሕላፍ ግን ጽቡቕ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ታዚ ክእላ ይገብር ስለ ዝነበረ ተቃላሳይና ስለ ዝኾነ ክሓልፍ ከሎ ከምዚዩ ሓዘንና ምግላፅን ንደቁ ኣናእሽትን ደቁ ኣለውዎ እዮም እዚ ነቶም ደቁ እውን ምሕጋዝ ናህና ስራሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ንመላእ ነበርቲ ኣትላንታ ተጋሩ ኣብ ኣትላንታ ትነብሩ ነቶም ደቁ ምድጋፍ እዩ በቃ ካሊእ ክንሰርሖ ዝግባአና ሕዝን እሱ እዩ እቶም ደቁ ሰኣነቦ ካብ ትምህርቲ ከይተርፉ እቶም ደቁ ሰኣነቦ ናብ ካሊእ ናይ ስትረስን ካሊእን ከይኣትዉ ዘሎ እዩ በቃ ዓለም ፈጣሪ ብዝደለየካ እትኸደሉ እዩ ናህና ሂወት ንሱ እዩ ኦፍኮርስ ኣይንኣምንን ንሞት ስለ ዘይተፈጠርና ከምኡ ስለ ዝብሉ ቦታትና ንሱ ክኾን ይኽእል እዩ ናተይ እምነት እውን ንሱ እዩ ኣይንኣምንን ንክትቅበሎ ዘሸግረካ እዩ ግን ዋላ እንተኾነ እሱ ተቐቢልካ ንደቁ ምሕጋዝ ናህና ስራሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብኡ እውን ሕወሓት ትማለ ውፅያቶ ዝነበረት መግለፂ ከም ዝረኣኽዎ ንሕና ከም ሚድያ እውን ከም ደደቢት ሚድያ ብናይ ፖፕ ፍራንሲስ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብዓለም ደረጃ ዝፍለጡ መራሒ እዮም ብናቶም ሕልፈት እውን ተሰማዓና ሓዘን ንገልጽ ሕወሓት እውን ገሊፃ እያ ኣብ ፔጆም ለጢፎም ሪኦ ኣለኹ ጽቡቕ እዩ እዚ ሓደ እቲ ረኽቢ እንታይ ከም ዝነበረ እዩ ዘርኢ እቲ ረኽቢ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ቅድሚት እውን እዩ ዘርኢ ከምዚ ዓይነት ሪኮግኒሽን ሓዘንካ ብምግላፅ ኣቢልካ እትገብሮ እትገልጾ ረኽቢ ወሳኒ እዩ ስለዚ ጽቡቕ ናይ ዲፕሎማት ቃላት ተጠቂሞም ሓዘኖም ገሊፆም እዮም ከም ውድብ ዓባይ ውድብ ናይ ነዊሕ ዕድመ ማለት 50 ዓመት ዝገበረት ውድብ ስለ ዝኾነት እዚ ምግላፃ ዝገብርዎ ዝነበሩ ረኽቢ እውን ቀሊል ስለ ዘይነበረ ንሕና እኳ ንሕናስ ኣብዛ ዝሓለፈት 2 ዓመትን ገለን ፍታ ኢንተንሲቭ ኩናት ኣብ ዝነበረትላ ብማሕበረ ካህናት ኣቢልና ዝለኣኽናዮም ደብዳቤ ታንክስ ቱ ብፁዕ ኣቡነ ኣትናቴዎስ እና ማሕበረ ካህናት ንሶም ኢልኡኽልና ብዝነበሩ ነብፅሕ ነርና ኣነ ብግለይ ዝነበረኒ ናፍቱ ናቶም ቤት ጽሕፈት ዝነበረኒ ረኽቢ ተን ደብዳቤታት ብምስዳድ በዚ እኳስ ንራኸቦም ነርና ኢና ማለት እዩ እና ከም ሚድያ ሓዘንና ንገልጽ ናቶም እውን ክብል ደልየ እዚ ኢለ ናይ ሎም መደብና ክንዛዝም ኢና ከምቲ ኩሉ ግዜ ሚድያኹም እንዳሓገዝኩም ሚድያኹም እንዳበረታታዕኹም ክትፋለጥ ብደንቢ ክትዓቢ እዛ ሚድያ እዚኣ እናስራሕኹም ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ድጋፍኩም እውን እንዳገበርኩም ኩሉ ግዜ ከም እንብሎ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ኣለና ኣካውንት እናወጋግን ኣብ ደገ እውን ኣብ ናሽናል ኣውስትራልያን ባንክ ኣለና ለዚ ናብዚ ሓገዝ ክትገብሩ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጎፈንሚ ፔይፓል ናይ ኣባልነት ፎርም ኣብ ዩቱብ እውን ከምኡ ክትገብሩ ኩሉ ግዜ ከምዚ እንዳስታወስናኩም ኢና ክንከይድ እሱን ኢና እንዳገበርና መፂና ደደቢት ብምሕጋዝ ንህዝብኩም ክትበፅሕሉ ሕጂ እውን ደጊመና ሓተትኩም ሰላም ምሳኹም ሰላምን ዓወትን ከዓ ምስ ጅግና ህዝብና ክኾን ተምኒተ እዩ ትግራይ ትዕወት